आई थिंक हो गया। लाइव दिखा रहा है। है और मैं अभी थोड़ी सी जाऊंगी और वो करूंगी, क्या करूंगी। ভবিষ্যৎ নবমীটাকে একবার দেখো। हेलो भैया हेलो, হ্যাঁ বল। নোটিফিকেশন আসেনি আমার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই তো এলো। চলো এলো, করি তাড়াতাড়ি শেয়ার। আমার কিন্তু এখনো নোটিফিকেশন আসেনি। পূজা কোথায় গেল? হ্যাঁ পূজা চলে গেছে। চাপকে দো। নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে সবারই। হ্যালো 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 হ্যালো, লাইভটা কি কন্টিনিউ হচ্ছে? একটু তো বলবে। হ্যালো, হ্যাঁ লাইভটা কি কন্টিনিউ হচ্ছে? হচ্ছে তো। লাইভে লাইভ দেখাচ্ছে? আমি তো আবার এখানে চলে এসেছি। কোথায়? আচ্ছা, তাহলে কিছু ভিউয়ার্স হোক, ততক্ষণ আমরা একটু অপেক্ষা করছি। ততক্ষণ আমরা আর 2 मिनट অপেক্ষা করব, তারপর আমরা আমাদের আলোচনায় যাব। हम बस और 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम अपने डिस्कशन में जाएंगे। पूजा आउट হয়ে গেল কোনো কারণে। পূজা কি এসছে? আবার এসছে। অ্যাড করি আবার ऐड कर दो। एडिट सुनाई दे रही है सबको? हाँ जी। भूमिशुद्धा, अर्पिता, पूजा সবাই শুনতে পাচ্ছ? ভালো। হ্যালো হ্যাঁ 10টা ভিউ হয়েছে দেখতে পাচ্ছি এখানে এখন অবধি। তো আমরা আর 1 মিনিট অপেক্ষা করব, তারপর আমাদের আলোচনায় চলে যাব।
কমেন্টস তো কিছু আসছে না। স্যার লিখলেন হচ্ছে श्रुति सर। यहाँ पे कमेंट दिखा रहा है, हमें शो कर रहा है, तुम्हें शो कर रहा है? হচ্ছে হচ্ছে। তো 8:05 বেজে গেছে, এবার আমরা আমাদের মেন ডিসকাশনে যেতে পারি। আজকে আমরা আছি সবুজ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, আমাদের দল আমাদের পেজ থেকে লাইভে। আমাদের সাথে আছে ভূমিসুতা গোবরডাঙ্গা নকশা থেকে, এবং ও আমার খুব প্রিয় অভিনেত্রীদের মধ্যে, মানে আমি ওর খুব কম কাজ দেখেছি কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে কাজ। প্রথম ও আমাদের সাথে আছে, এবং আছে অর্পিতা, আমার খুব ভালো বন্ধু, আমাদের সাথে কাজ করে আমাদের দলে এবং ফ্রিল্যান্সিং করে কলকাতার বিভিন্ন দলে, অর্পিতা ব্যানার্জি। এবং আছে पूजा ध्यानी, वो दिल्ली में रहती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा है हाय पूजा, आशीष दा ने लिखा है आज तो। ओके, चलो इसका मतलब अभी हम शुरू कर सकते हैं। एट फर्स्ट आज का जो सब्जेक्ट है जिसको लेके हम डिस्कस करने बैठे हैं, थिएटर के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एंड कंटेंट सॉल्यूशन, ये हमने आज का हेडलाइन रखा है, मतलब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। প্রবলেমস তো বহুত है, প্রবলেমের কোনো শেষ নেই, অগণিত, কিন্তু সেই প্রবলেম গুলোর মধ্যে যে সলিউশন গুলো রয়েছে বা প্রবলেম গুলো থেকে জুঝতেই যে সলিউশন গুলো বেরোবে সেটা নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা। যেটা হচ্ছে আমি আমার থিয়েটারের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কমই কিন্তু বলতে পারি তার থেকে, যে আমার দলের নাম সবুজ, আমি সবুজে কাজ করছি 2010 থেকে, এটা 2020 সাল, তো 10 বছর হতে চলল। কিন্তু আমার মেন প্রবলেম যেটা বাড়ি এবং আমার আশেপাশে সমাজ। বাড়িকে বোঝানো খুব মুশকিল যে আমি কেন থিয়েটার করছি, এটা ওদেরকে আমাকে রোজই এই কৈফিয়তটা দিতে হয় যে আমি কেন থিয়েটার করছি, कि मैं क्यों थिएटर कर रही हूँ, ये अपने घर वालों को समझाना पड़ता है मुझे रोज। उनसे इस बात पे मुठभेड़ ऑलमोस्ट रोज ही होती है, माँ बाबा और बाकी सब रिलेटिव्स, वो लोग यही बस तड़का डालने के लिए। तो और हमारे जो आसपास में रहते हैं नेबर्स, पूरा सोसाइटी, सबके लिए ये कोई पूछता है तो तुम की करो, तुम क्या करती हो? मैं थिएटर करती हूँ। अच्छा, और क्या करती हो? मैंने कहा और भी कुछ करना जरूरी है, ये मैं अभी बोलती हूँ, लेकिन पहले ये नहीं बोल पाती थी। मैं कहती थी हाँ थिएटर ही करती हूँ, ऐसे पोलाइटली आंसर। थिएटर करने के साथ तो और कुछ करना जरूरी है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ शायद वो भी अपने इनसिक्योरिटी से ही बोलते हैं, जो लोग बोल रहे हैं ये, मैं उनको अपोज भी नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी माई लाइफ इट्स माई चॉइस, तो मैं क्या करूंगी ये तो मैं ही डिसाइड करूंगी, ये सबसे बड़ा टैगलाइन है मेरा। तो आई थिंक सब जो लोग हम लोग काम करते हैं बहुत सालों से, उन लोग का सभी का ये मानना है कि আমি কি করব সেটা আমি বুঝি, আমি থিয়েটার করব। যেমন আমার বাড়িতে সবাই কমার্সের, তো আমি কমার্স থেকে ফার্স্টে গেলাম প্যারাসায়েন্স, তারপর গেলাম আর্টসে, এটা নিয়ে আমার বাড়িতে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে। আমি কমার্স নিয়ে পড়বো না তাই যাইনি, অনেকটা সেরকমই, আমি চাকরি করবো না তাই করিনি, এমন না যে আমি করতে পারিনি, করবো না তাই করিনি, আমার থিয়েটার করতে ভালো লাগে, আমি থিয়েটার করতে চাই তাই থিয়েটারটা করছি, এবং এইটাকে পেশাগতভাবে ভাবছি, এবং এটাই ভাববো। আশা করি আমার ভাবনা পরিবর্তন হবে না, আর যাই আসুক থিয়েটারটা কোনো মাইনাস হবে না লাইফ থেকে, ये तो फिक्स है, ठीक है। তো यही समझाने के लिए, মানে এটা বোঝানোর জন্য নিজের মানে পয়েন্ট অফ ভিউটা খুব পোক্ত হওয়া জরুরি, নিজের পয়েন্টটা যে আমি কি করতে চাই, আমি এটা করতে চাই বলে করছি, কেউ আমাকে পড়াচ্ছে না জোর করে। যেমন বাচ্চাকে জোর করে পড়ানো হয়, অনেক ছেলে মেয়ে আমি শুনি যাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি করা হয়, তো জোর করে ভর্তি করা হয় তাই হয়, হ্যাঁ বাবা বলেছে তাই ভর্তি হয়েছি, ডক্টরি বাবা বলেছে তাই হয়েছে, তারপর পালিয়েও আসে কিছুদিন বাদে, না তো সুসাইড করে নেয়, না তো কুইট করে যায়, এটা অনেকেরই আছে। তাকে ওটা জোর করে করানো হচ্ছিল তাই সে নিজের ইচ্ছে থেকে করেনি, আমি এটা করছি তাই করছি, এবার এটা মেনে নাও তো নাও, না তো ঠিক আছে চলো, কোনো সমস্যা নেই, আমি এভাবেই চলবে।
এটা আমার প্রথম পয়েন্ট। তো এটা নিয়ে কারো কিছু বলার থাকলে বলতে পারো, মানে যার যার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারো যে কিভাবে নিজেকে এস্টাবলিশ করা। যে প্রথমত এই পয়েন্টটাতে যে আমি থিয়েটার করছি, করতে ভালো লাগে তাই করছি, আর মানে কি কি ফেস করতে হচ্ছে এটা নিয়ে একটা আলোচনা হতেই পারে। চলো বলি, বলো কি আগে বলবে। মানে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি, যেটা হচ্ছে আমি খুব ছোট বয়সে থিয়েটারটা করা শুরু করেছি। মানে তখন তো থিয়েটার বলতাম না, খুব ছোটবেলায় যেটা হয় নাটক করতাম, এখনো করি, কিন্তু ওই থিয়েটার শব্দটা তখনো জোরে নিত আমার সঙ্গে। সেটা পরবর্তীকালে বড় হওয়ার পর থিয়েটার কি জিনিস সেটা মানে যখন নাটক করতে যাই ছোটবেলায়, তখন গিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপের মধ্যে কাজ করতে করতে গান করা, নাচ করা, কোথাও সব বানানো আহ, শেখাচ্ছে বা এগুলো করতে করতে খুব ইন্টারেস্ট গ্রো করে। তো তখন বাবা মা, হ্যাঁ যা না কি আছে, ছোটবেলায় তো সবাই নাটক করে, ছোটবেলায় তো সবাই গান করে, ছোটবেলায় সবাই নাচ। তো এটা হলো, তারপরে কোথাও গিয়ে ওটা না ভেতরে ঢুকে গেল যে ওটা একটা জীবনের অঙ্গ হয়ে গেল। मतलब पूजा मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी तब से मैं थिएटर कर रही हूँ। तो तब से जब थोड़ी बड़ी होने लगी तो थिएटर का जो करने का जो मतलब मेरे अंदर जो पैशन वो रह चुकी थी। लेकिन मम्मी पापा को लगता था कि ये छोटी है अभी तो कर रही है, ठीक है बड़ी हो जाएगी तो पढ़ाई करेगी। তো ও नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब আমি যখন বড় হলাম তখনও থিয়েটারটা আমার মধ্যে রয়ে গেল, এবং সেটা বাবা মায়ের কাছে একটা হচ্ছে ঠিক আছে আজকে ছাড়বে না তো কালকে ছাড়বে, পরশু ছাড়বে, এরকম হচ্ছে। তো ফাইনালি যখন মাধ্যমিক দিচ্ছি বা উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছি আমার মনে আছে, মাধ্যমিক যখন দিচ্ছি আমি তখন 10 দিন আগে অব্দি আমি রিহার্সাল করেছি, এবং সেটা নিয়ে একটা তুমুল অশান্তি, এবং সেই সময় থেকে আমার আহ, একটা লড়াই শুরু হলো যে আমি থিয়েটার করব। এই লড়াইটা শুরু হলো, এবং সেটা এই লড়াইটা এখনো পর্যন্ত চলছে। আমি 2009 সালে মাধ্যমিক দিয়েছি, আর এখনো টিল ডেট আমাকে প্রত্যেক দিন এই লড়াইটা করতে হয়। কিন্তু কোথাও গিয়ে এখনো হয়তো আমার বাবা মায়ের মাথায় এটা আছে যে কোনো না কোনোদিন হয়তো এটা বন্ধ হয়ে যাবে, তারা এখনো এটা ভাবে। এবং আমারও লড়াই এটাই যে না, থিয়েটারটা আমি করি, মানে এটা আমার কাজ হিসেবে আমি নিয়ে নিয়েছি বহু বছর আগে থেকে, মাথায় এটা সেট আপ যে আমি এটাই করবো। তো আচ্ছা, আমাদের হোস্ট কোথায় গেল? অর্পিতা, হোস্ট সামহাউ কেটে গেছে হোস্ট। আচ্ছা, হোস্ট ছাড়া কি কথা বলা এলাও? অর্পিতা আমি হ্যাঁ আছি, তুমি আমি বলো শুনতে না। পাচ্ছি, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যালো। একজন বলছে মাইকটা শোনা যাচ্ছে না, একটুখানি মাইকটা মুখের কাছে নিয়ে কথা বল। আচ্ছা, ঠিক আছে। একজন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে কথা বল তাহলে স্পষ্ট শোনা যাবে। अच्छा तो मैं यही कह रही थी पूजा कि अभी तक वो लड़ाई मुझे 2009 से लेके अभी तक चल रही है। वो लड़ाई की नहीं, मैं यही करना चाहती हूँ और यही करती हूँ और करूंगी भी। मतलब আমি ছাড়বো না থিয়েটারটা, মানে কেন ছাড়বো, সেটা সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা। আমার মনে হয় আমি যদি একটু নিজের কথা ছেড়ে একটু ভাস্ট দিকে যাই, তাহলে কোথাও গিয়ে আমাদের লড়াই, ঝগড়াঝাটি এইগুলো এত বেশি প্রায়োরিটি পেয়ে গেছে যে আমরা কোথাও গিয়ে থিয়েটার কিরকম, কিভাবে থিয়েটারটা করতে হয়, থিয়েটারে কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবং আমি এইটুকু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, যে কোনো একাডেমিক ক্ষেত্রে যে যারা পড়াশুনো করে তাদের যত পড়াশুনো করতে হয় তার থেকে অনেক বেশি পড়াশুনো অভিনেতা বা থিয়েটার কর্মীদের করতে হয়, এটা আমার ধারণা। প্রতিনিয়ত। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? আসলেই তাই, মানে থিয়েটার করতে গেলে কি বলবো, সবই জানতে হয়। সবই, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ বলতে যেটা বোঝায়, সেটা যদি কোনো কিছুতে জানতে হয় তো সেটা থিয়েটারেই জানতে হয়। এবং কোথাও গিয়ে এত বছরের যে একটা প্রসেস, সেটা আমরা এই সাধারণ মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। এটা একটা কুক্ষিগত হয়ে রয়ে গেছে যে আচ্ছা থিয়েটার কর, ও বুদ্ধিজীবী, ও বাবা ওরা তো অন্য লেভেলের, এরকম একটা বিষয় করে রাখা হয়েছে। আমরা কখনো এটা নিয়ে আমার কিছুদিন আগে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, যে আমার বাবা মাকে আমি দেখাতে নিয়ে যাই আমার শো হলে,
আমি আমার বাকি আত্মীয় স্বজনদের দেখাতে নিয়ে যাই না, বা আমার বাড়ির যে হাউস হোল্ডের কাজ করেন যিনি, তাকে আমি কিন্তু দেখাতে নিয়ে যাই না। তাহলে সেখানে পৌঁছবে কিভাবে থিয়েটারটা? তার ছেলে যদি কোনোদিন থিয়েটার করতে চায়, তিনি কেন দেবেন? মানে থিয়েটার তার কাছে কি তো নিজের কাছে ধারণাটা অস্পষ্ট। অস্পষ্ট। যেটা কি, কোথাও যেমন কি कल पूजा, हेलो पूजा, तुम इसी मुद्दे माने इसी टॉपिक पे एक बात कल तुम्हारे साथ हो रही थी ना, कि क्या? मतलब थिएटर, कोई थिएटर करता है ये समझाने के लिए क्या होता है, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि थिएटर करती हूँ तो कहते हैं कि अच्छा तो टीवी पे क्यों नहीं आती। हाँ, राइट। हाँ मैंने कहा टीवी पे क्यों आओ, सीरियल नहीं करती, मैंने सीरियल नहीं थिएटर करती। अच्छा जात्रा, नहीं नहीं जात्रा भी नहीं, मैं थिएटर करती हूँ। तो क्या होता है, अच्छा तुम ऑडिशंस नहीं देती, तो बीच में कुछ नहीं है या नहीं है, क्योंकि जात्रा है। एक्चुअली लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हाँ मैं वैसे कहूँ कि जैसे नॉर्मल लेमैन, अगर बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल जो या तो जिन्होंने सिर्फ टीवी देखा है, टीवी मूवीज, उसके अलावा उनको ये आर्ट फॉर्म का पता ही नहीं है। और शायद इसलिए यही वजह है कि जो हमारे घर वाले भी कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, बिकॉज कोई इसके बारे में जानता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनको भी समझाना मुश्किल होता है। खैर मेरे घर में कभी ऐसा प्रॉब्लम खास रहा नहीं कि आप मत करो, उन्होंने कहा ओके करो। तो मुझे ऐसा कुछ, उनको तो स्पेशली हाँ शुरू में थोड़ा सा था, बट जब उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट है एंड आई एम डूइंग गुड, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दे एक्सेप्टेड इट। बट उनको भी दूसरों को समझाना, वो तो ये बोलते थे कि मेरी बेटी नाटक करती है, तो कह रहे कौन सी सीरियल पे कौन से चैनल पे नाटक आता है। तो एग्जैक्टली, वो ये समझ, समझाना, इस वो बात पे बात करना है। समझने से ज्यादा है समझाना, मतलब खुद को समझ में आ भी समझाना जाए, है। किसी को हाँ, समझाना कि ये क्या करना क्या चाहती है, ये कर क्या तुमने रही है। कभी देखा ये ही बहुत नहीं है बड़ा तो मसला है। उसको क्या समझाओगे। जैसे मेरी बेटी है क्या कर रही है, मैं समझ लो इतना ही बहुत है, तुम्हें समझाने की जरूरत क्या है। और एक बात मैं है तो जो, तुम्हारे घर दाना चुगने जा नहीं रही कभी, तो फिर और एक लेट और हर एक बी ना, मतलब मेरी बेटी या मेरा बेटा कोई भी, लड़कों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी, लड़कों को और ज्यादा होता है ये प्रॉब्लम, आई थिंक सो, क्योंकि उन लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है पेरेंट्स को या बाकियों को भी। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर कमाएगा, फिर घर घर गृहस्थी चलाएगा, अरे बाबा उसको भी तो स्टैब्लिश होना है, टाइम तो देना चाहिए। लड़की बड़ी होके शादी करेगी और लड़का बड़ा होके कमाएगा और घर चलाएगा, तो उन लोगों का लाइफ कौन जिएगा, तुम ही जी दो फिर, आओ। और एक मिथ हो चुकी है जो हाँ ये होता है कि अगर तुम थिएटर नहीं करी सकती हो, थिएटर में नहीं हो, तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकती। अगर तुम्हें सीरियल में जाना है तो तुम्हें थिएटर करना है पहले। तो मैं कहती हूँ थिएटर क्यों करना है भाई, वहां पे जाके तुम्हें कैमरे के सामने एक्टिंग करना है, थिएटर में क्यों आना है? क्यों आना है? মাধ্যমটাই তো আলাদা। के लिए आना है। হ্যাঁ অ্যাক্টিং শেখার জন্য থিয়েটার প্ল্যাটফর্মটাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, বহু বছর ধরে হচ্ছে। এবং সেটা পরে গিয়ে মানে আমাদের যারা আমরা একটু গুরুস্থানীয় দেখি, তারা থিয়েটার করেছেন, সাস্টেন করার জন্য সিনেমাও করেছেন, আবার বলা ভালো সিনেমা করেছেন তাদের ভালো লাগার জায়গা থেকে থিয়েটারটা করেছেন। কিন্তু একটা সময় ছিল লোকে বাড়ির অভাব, সেই কারণে থিয়েটার করতেন, থিয়েটার করে সংসার চালাতেন, এই সময়টা ছিল। মানে এটা কিন্তু মিথ নয়, এটা সত্যি ঘটনা, বাংলা একদমই তাই, থিয়েটারেই ছিল। একদমই তাই। এটা একটা খুব ফেলিওরের জায়গা, যে বিভিন্ন আই থিঙ্ক একটু বলি, ভূমিষ্ঠ চুপ করে বসে আছে অনেকক্ষণ, জিজ্ঞেস করতে হবে আমাকে, এলেও কথা বলবে না, ঠিক করেছে, আমি না বলি জিজ্ঞেস করলাম। ওর আশা করি এই প্রবলেমটা অ্যাটলিস্ট ফেস করতে হয়নি যে বাবা মাকে বোঝাতে হচ্ছে, এটা একটা মানে এটা প্লাস পয়েন্ট অবশ্যই, বাবা মাকে বোঝাতে হয়নি অ্যাটলিস্ট যে আমি কেন থিয়েটার করছি, কারণ থিয়েটার ওনারাও না না পরিচয় শুধু নয়, প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুস্থানীয়, তো স্বাভাবিকভাবে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু এছাড়া এই জাতীয় কি প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে, আই থিঙ্ক রিলেটিভরা কোনোভাবে, যেমন আমার বোনকে এটা শুনতে হয় যে अच्छा তোর বোনও ওই লাইনে গেল, मतलब मेरी बहन को ये सुनना पड़ता है कि मेरी बहन भी उसी उसी लाइन में चली गई, जैसे अरे चली गई मतलब चली गई, जैसे ऐसा लगता है बोलने में, इतना लगता है कि क्या बताऊं सुनने में, तेरी बहन भी उसी लाइन में गई, वो तो साइंस लेके हो पढ़ती है, गया। क्यों थिएटर में सब अनपढ़ गवार है क्या, साइंस लेके पढ़ती है तो थिएटर में नहीं आ सकती,
मैं तो अभी एकदम कमर कस के झगड़ा करती हूँ सबके साथ कि नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, खुद का आवाज खुद को ही उठाना पड़ेगा और पोलाइट होकर कोई फायदा नहीं है। और कुछ कुछ माता पिता ये भी सोचते हैं, जैसे में लाते हैं बच्चों को और कहते हैं कि इसे कुछ आता तो नहीं है तो थिएटर में ले आया तो ले लीजिए, बेटी या बेटे को कुछ आता नहीं है थिएटर में तुम नहीं आ सकते, सब कुछ आना जरूरी है आने के लिए। ये सोच बदलनी होगी सबको, और बदलने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे एक सवाल भी आया है हमारे पास, राजेश ने किया है, আমরা মানুষের কাছে মানে সাধারণের কাছে পৌঁছানো নিয়ে কি ভাবছি, যারা এখানে আছে তারা কিভাবে ভাবছে, मतलब सब हमें समझ नहीं पा रहे, या फिर कैसे भी, मतलब सिर्फ हमारे घर के लोग नहीं, दर्शक भी हमें एक्सेप्ट जितना करना चाहिए, जितना हम सोच के जाते उतना दर्शक नहीं हो रहा। तो हम दर्शक के पास पहुंचने के लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं, वे आउट क्या हो सकता है, इस विषय पे एक सवाल किया गया है, राजेश ने किया है, राजेश देवनाथ। तो इस पे हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो बोलो। দর্শকের কাছে পৌঁছানো নিয়ে আমরা কি ভাবছি। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल ना ग्राउंड लेवल से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो थिएटर को इट इज वेल एस्टेब्लिश, बट आजकल के जैसे टाइम में जब आपको घर पे ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपको मूवीज घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारे सीरियल वेब सीरीज, अब तो इतना सारा प्लेटफॉर्म है कि लोग थिएटर क्यों देखने जाएंगे। तो वो उनको थिएटर में लाने के लिए हमें लाइक स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, जो कि सारी इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता। जैसे कि स्टोरीज तो खैर है ही, बट उनको और अच्छा लाइव एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, जिससे वो और मतलब दे वांट टू कम देयर, कि देख लाइव उनको हमें किसी ना किसी तरीके से उनको वो एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। हमें लोगों को इकट्ठा करके बताना पड़ेगा कि जब आप थिएटर देखते हैं तो इट इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस देन द वेब सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। ये जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो आएंगे नहीं। হ্যাঁ, কিন্তু সমস্যাটা তো এটা হয়ে গেছে যে আমরা যখন মোটামুটি ক্লাস 8-9-এ পড়তাম তখন থেকে আমাদের হাতে একটা করে ফোন চলে এসেছে। আর মানে তখন একটা মোবাইল থাকাটা একটা ফ্যাশন আর কি, যে আমার কাছে এটা আছে আর কি। তো সেটা মা বাবার পুরোনো মোবাইল ধার টার করে সেটা থেকেই এসএমএস টেসএমএস করা শুরু করা, এবং এটা যখন ঢুকে যায় এবং মা বাবারাও ভাবছে আচ্ছা ঠিক আছে একটা খেলনা পেয়েছে, ব্যাস বাড়ির মধ্যে আছে, কোনো ঝামেলা নেই, আবার মাঠ থেকে ডেকে ডেকে নিয়ে এসো, আবার কাদার মানে জামা কাপড় পরিষ্কার করো, এর থেকে ভাই বাড়িতেই থাকুক আর এসবই দেখুক। তো আমার বাড়ির নিচে আর একটা পরিবার থাকে, তো সে বাচ্চাটি যবে থেকে জন্মেছে তবে থেকে ও ওই বাংলা সিরিয়াল গুলো দেখছে, আর কিছু কিছু কার্টুন দেখছে, কারণ ওর মা ওর দিদি এগুলোই দেখে। আর সেই বাচ্চাটি কখনো বাইরেও বেরোয় না, কারণ গেটটা সবসময় বন্ধ থাকে, আর ওর কোনো খেলার লোকজনও নেই আর কি। তো ও ওটা দেখে দেখেই বড় হচ্ছে। তো ও জানেই না যে বাইরে বেরোনোটা কি জিনিস, ও কখনো মেশেই নি, এখনো ঠিক করে কথাই বলতে পারে না, কারণ কখনো কমিউনিকেশনটাই হচ্ছে না ওর। তো সেই জায়গা থেকে তো প্রথমে তো ধাক্কা মেরে বার করা উচিত বাচ্চাদেরকে। আর তারপরে তো স্কুলে যেরকম ভাবে প্রোগ্রাম হতো, হ্যাঁ আমরা যেমন স্কুলে ছোটবেলায় যখন ওই বিষয়টা তো নেই, আর স্কুলে যখন ওয়ার্কশপ হয় তখন মা বাবারা দাঁড়িয়ে থাকবে হাঁ করে, যে এই সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছে না তো, বাড়িতে কি কি হয় অভিযোগ হচ্ছে না তো। আরে তুমি কখনো ওকে ছাড়োই না, তুমি একটুখানি ওকে নিজেকে মেলতেই দাও না। আর এটা তো একদম ফ্যামিলি থেকেই শুরু হয় বিষয়টা। আর ঠিক আছে 8-9 অব্দি করলে তারপরে মেয়েদের নাচ করাটাও ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে, যে আচ্ছা এখন আর নাচের দরকার নেই, এখন একটুখানি গান গাও, তাহলে যখন আনতে পারবে এই জাতীয় কথাবার্তা শুনতে হয়। হ্যাঁ যখন পাত্র দেখতে আসবে তখন বলবে যে মেয়েটি গান জানে, হ্যাঁ নাটক কি ঘ্যামটা নাচ করবে, হ্যাঁ ওই শিক্ষাটা বাড়ি থেকেই আসা দরকার। আর যারা তথাকথিত শিক্ষিত, যারা আমাদের পড়াচ্ছে স্কুলে কলেজে, এই সমস্ত জায়গায় অ্যাক্টিভিটি গুলো বাড়ানো দরকার। কারণ যখন আমি হাতটাই ধরি না কারুর,
তখন আমি বুঝবোই না যে এই টাচটার মধ্যে থেকে আমি কি পাচ্ছি বা আমি কি দিচ্ছি। তো ওটা তো বেসিক জায়গা থেকে শুরু হওয়া উচিত, নয়তো এটা ওই রকম হুট করে আমি কারোর বাড়ি থিয়েটার করা শুরু করে দিলাম, সে দেখবে না, সে এরকম মনে হয় আমার আর কি। आई थिंक पूजा को सब समझ में आ गया, राइट? पूजा को सब समझ में आ गया। नहीं। पूजा পূজার ভিডিও কি হয়ে গেছে? नेटवर्क प्रॉब्लम হচ্ছে সম্ভবত, নইলে আমি এটা ট্রান্সলেট করতাম। हेलो पूजा, हाँ पूजा ने जो बोला तो समझ में आ गया तुमको? गुमशुदा हाँ और अर्पिता दोनों ने जो बोला धीरे धीरे ही बोला, तो समझ में आ गया ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ा बहुत आ गया। मतलब हाँ, অর্পিতার মেন বক্তব্য হচ্ছে গিয়ে गुमशुदा থেকে शुरू করে ওর বক্তব্য হচ্ছে কি বাচ্চাদেরকে आगे बच्चों को पहले खेलने के लिए छोड़ना पड़े। तो ग्राउंड लेवल तुमने जो बोला था उसको वो और एक पॉइंट आगे लेके बोल रही है कि एकदम स्कूल और कॉलेज लेवल से ही वर्कशॉप एक्टिविटीज बढ़ाना होगा, जो हम लोग जो टीम है सबको या फिर जो एक्टिविस्ट है, सिर्फ टीम नहीं, कोई इंडिविजुअली भी कर सकता है, बात कर सकता है, करके काम कर सकता है। এই टॉपिक हाँ तो वर्कशॉप उसी हाँ वगैरह बढ़ाना होगा। ये काफी अच्छा है कि बच्चे तभी देखना सीखेंगे, जब वो देखना सीखेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तो फिर वो बड़े होके भी देन दे विल गो। एग्जैक्टली, जब वो समझेंगे तभी ना वो बड़े होंगे। और फिर क्या कहते हैं, भविष्य का पेरेंट्स तो वही है। तो अभी जो पेरेंट्स बन गए उन्हें हम सुधार नहीं सकते या उनके नहीं ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते। उनका तो माइंड सेट हो गया है। तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए ये सोच सकते हैं कि उनको इस एक्टिविटी में और ज्यादा एंगेज करके इसको कैसे डेवलप किया जाए, है ना? আর অর্পিতার কথাটা কন্টিনিউ হচ্ছিল, হতে হতে মাঝখানে ব্রেক হয়ে আমরা আবার অন্য কথায় গেলাম। তো এবার বল অর্পিতা যেটা বলছিস, ভূমিকার কথা এই বিষয়ে যেটা বলার আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে এই যে বাচ্চাদের কথাটা বললো না, এটা কিন্তু একটা বড় এই অর্পিতা একটু মাইকটা মুখের কাছে নিয়ে বল। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? এইভাবেই হ্যাঁ, ভূমিসুতা যে কথাটা বললো সেটা সূত্র ধরেই বলি, ওই যে বাচ্চাদেরকে খেলতে পাঠানো, এটা একটা বড় পয়েন্ট যেরকম, কিন্তু ঘরে থেকে আমি অনেক ক্ষেত্রে আমার নিজের জীবনে দেখেছি যে ঘরে থাকা অবস্থায় বাচ্চারা হয়তো মায়ের কোনো একটা কাজ আছে, মা হয়তো রান্না করবে, তো আমাদের সময় ছিল খানিকক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করলাম, কানের গোড়ায় ঠাস করে একটা দিল, চুপ হয়ে গেলাম। হ্যাঁ মানে, কিন্তু এখন হচ্ছে কি, মোবাইলটা একটা ইউটিউবে ছোটা ভীম বা কিছু একটা দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিলাম। এবার ছোটা ভীমে কি দেখানো হচ্ছে? ছোটা ভীমে দেখানো হচ্ছে মেরে জেতা যায়, मेरे जेता जाए। मतलब पूजा, मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे को चुप कराने के लिए मम्मी और पापा कोई एक हाथ में मोबाइल थमा देती है, ठीक है, और उसमें छोटा भीम लगा देती है। छोटा भीम में क्या दिखाया जा रहा है कि मार के भी तुम जीत सकते हो, তো এই যে প্রবণতাটা মা বাবাদের মধ্যে এখন, যে মোবাইলটা দিলে ও চুপ থাকে, ততক্ষণ আমি আমার কাজটা করে নিই। एक्चुअली जल्दीबाजी का टाइम है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को चुप कराने के लिए, इंगेज करने के लिए उनको फोन्स, और अभी इंस्टेड ऑफ गिविंग देम बुक्स कि आप कुछ स्टोरी उनको खुद सुनाओ, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास खुद टाइम नहीं है कि वो उनको इतना टाइम दे सके कि उनको कुछ स्टोरीज सुनाए। अब तो जैसे दादा दादियों के पास भी टाइम नहीं है, उनके पास खुद इतना मोबाइल है, रहते तो है नहीं, अब तो हम एक साथ रहते भी नहीं है रहते कि भी नहीं है, बुआ बच्चे संभाले बच्चों अकेले रहते को, तो या फिर हाँ शुरू से ही टीवी फोन, पैदा होते ही फोन उनको दिखाया जाता है, तो वो एकदम एकदम वही आगे चलता वो है। कम्युनिटी, वो जॉइंट फैमिली, वो सब तो टूट ही रहा है ना। और वो हाँ। बहुत बारीकी से वो चीज डाला जा रहा है हमारे सोसाइटी में कि छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके। तो मुझे और संभालने के लिए और कोई है नहीं। अकेले 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 हाँ। यहाँ पे और एक सवाल आया है, तो उसमें पूछा जा रहा है, সঞ্জিতা পথের মানুষ সঞ্জিতা दी पूछ रही है कि পেরেন্টস বাচ্চাদের সব ছেড়ে থিয়েটার করতে কেন পাঠাবে, সেটা নিয়ে একটু কথা হোক। मतलब पेरेंट्स, समझ गई तू? पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के थिएटर करने के लिए क्यों भेजेंगे? मतलब पेरेंट्स कैसे कन्विंस होंगे इसको एक्चुअली लेके थोड़ा। पेरेंट्स जैसे स्कूल्स में अगर जनवरी के बाद अभी हम छोटे लेवल पे अगर जाएं, तो आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे टीचिंग। एक्चुअली जैसे मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो अगर हम बच्चों को थिएटर
से पढ़ाएं, जैसे होता है ना थिएटर एंड लर्निंग, थिएटर एंड टीचिंग, उस तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो पेरेंट्स भी देखेंगे कि बच्चे इसे समझ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है या नाच गाना हो रहा है, तो देर इज समथिंग दैट माई चाइल्ड इज गेटिंग बिकॉज ऑफ इट, तभी वो भी इंटरेस्ट लेंगे अपने बच्चों को उस तरफ भेजने को। बच्चे का जब ओरल डेवलपमेंट होते है, बोलने का डेवलपमेंट होता है, उसका उसका स्टेज फियर जाता है, पर्सनालिटी अच्छी बनती है, तो पेरेंट्स को अपने आप ही दिखता है कि मेरे बच्चे में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भेजेंगे। ग्राउंड लेवल की बात हमें करनी चाहिए। तो अगर आप बच्चे को आजकल पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही आगे बढ़े, ज्यादा बोले, जैसे चुपचाप ना बैठा रहे, घर के अंदर ना रहे, अच्छा बोले, सब लोग उसको सुने, इम्प्रेसिव बच्चा हो, तो ये सारी चीजें हमें थिएटर से मिलती हैं, और ये हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। आई एग्री। मतलब थिएटर के थ्रू लर्निंग अगर हुई तो उसमें उसका इंटरेस्ट तो वो करेगा ही, लर्निंग के ऊपर बोलो या थिएटर के ऊपर। और उसके साथ साथ क्या होगा, पेरेंट्स भी ये धीरे धीरे समझने लगेंगे कि ये तो अच्छा ही है हमारे बच्चे के लिए, ये भी एक काइंड ऑफ एक्टिविटी क्लास है, ये भी एक एक्टिविटी। जैसे बच्चे को हम स्विमिंग करने भेजते हैं, हम क्रिकेट के लिए भेजते हैं, हम फुटबॉल के लिए भेजते हैं, तब थिएटर के लिए भी भेज सकते हैं। मतलब पहला तो ये सोच सकते हैं थिएटर में तो सब कुछ हो रहा है ना, नाच गाना पेंटिंग सब कुछ ही हो रहा है। और शायद ग्राउंड लेवल शायद तब पेरेंट्स बन जाता है कि उनको पहले समझाना चाहिए कि थिएटर में भेजो। हाँ तो वरना मतलब हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। हाँ, और जब तुम किसी को समझा नहीं सकते तब तुम्हें एक रूल बना देना पड़ेगा कि ये मैंडेटरी हो जाए कि तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ अगर और ये गवर्नमेंट ही कर सकता है कि तुमको काफी सीखना ही स्कूल्स में, पड़ेगा। जैसे तो अब ये थिएटर इन एजुकेशन होने लगा है, थिएटर की पढ़ाई काफी स्कूल्स में अब चल रही है, तो इट इज अ गुड स्टेप। आगे बढ़ेंगे कि थिएटर के लिए, हमारे लिए अच्छा है कि आगे अच्छा हमें रॉ मटेरियल मिलेगा काम करने के लिए। एकदम एकदम हमारे लिए अच्छा है। अगर ये जोरों शोरों से चालू हो जाए कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सोशल होंगे बच्चे, थोड़ा सा सोशल होंगे, तो इससे ज्यादा मतलब और क्या समझाया जा सकता है, और क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत कुछ बन जाएगा, वो सोशल बन जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना आज के दिन में। टीम तो वर्क, बस इतनी छोटी सी बात है, उसमें करना चाहिए। तो फिर क्या हमें पहले पेरेंट्स का क्लास लेना पड़े बच्चों को छोड़ के? अगर ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स टीचर नहीं, पेरेंट्स थिएटर आर्टिस्ट मीटिंग होती है टीचर थिएटर आर्टिस्ट। अच्छा हाँ, टीचर के साथ एक थिएटर आर्टिस्ट भी रहेगा जो उनको समझाए, क्योंकि वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है, वो लोग इतने परेशान है। हाँ, उनका क्लास पहले लेना चाहिए। आने वाली पीढ़ी फ्रस्ट्रेटेड ना बने उनकी तरह, क्योंकि वो तो अपना फ्रस्ट्रेशन विरासत में दे देते हैं सबको, जो पेरेंट्स होते हैं। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি অনেকের সাইকোলজিক্যাল কোনো ইস্যু হচ্ছে, সে কোনো থিয়েটার করে না, পিওর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, আওয়াজ মাইক্রোফোন বারবার একটু মনে করিয়ে দিস। হ্যাঁ মনে করিয়ে দিলাম, তাই জন্য। হ্যাঁ, আমার যেটা কথা সেটা হচ্ছে, আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে একজন মানুষ, সে একেবারেই পিওর এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে, থিয়েটার করতো না কোনোদিন, তার সামহাউ লাইফে কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিছু সমস্যা হয়েছে সাইকোলজিক্যাল, সে সাইকোলজিস্ট দেখাতে গেছে, তো আনসোশ্যাল হয়ে পড়ছিল ভীষণভাবে, এবং খানিকটা অবসেসিভ কম্পালসিভ ছিল, অনেক রকমের ডিসঅর্ডার ছিল। তাকে বলা হয় যে আপনার একটাই ট্রিটমেন্ট আছে, আপনি ওষুধ খাবেন তো বটেই, তার সাথে আপনাকে থিয়েটার করতে হবে। এবং সে থিয়েটারটা করেছে, এবং উইদিন 6 মান্থস ও বলছে যে ড্রাস্টিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে থিয়েটার তো একটা প্রসেস, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন আছে থিয়েটারের মধ্যে, ইনার কমিউনিকেশন, যেটা মুখে বলে বা ওইভাবে হয় না, সেটা একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে কাজ করলেই সম্ভব। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা বিষয়, বাচ্চারা সবসময় বড়দের দেখে শেখার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, তো ফলে বাচ্চারা না ঝট করে বড় হয়ে যায়, তাদের যে ইনোসেন্সি গুলো থাকে, আস্তে আস্তে বড় হওয়ার যে মজাটা সেটা হারিয়ে যায়।
ফলে আরো যখন 10টা বাচ্চার সঙ্গে মিশছে তখন কোথাও গিয়ে অনেক কিছু না বদলায় বাচ্চাদের মধ্যে। মানে অনেক সময় বাচ্চাদের কিছু ইনোসেন্ট কথাও আমাদের একটা এম্বারেসিং সিচুয়েশনে ফেলতে পারে। তো ও সেটা বুঝে বলছে না, কিন্তু আমি অনেক ক্ষেত্রে এখন দেখছি যে কিছু বাচ্চা খুবই আনসোশাল, মানে মা বাবা আহ, বা ঠাকুমা দাদু ছাড়া বাইরে কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে নামটাও বলতে পছন্দ করছে না, হেজিটেট করে। হেজিটেট করে এবং মুখ ঘুরিয়ে থাকে। হুম। হ্যাঁ, মানে তো একেবারে কোথাও সোশ্যাল নয়, আগের অনেক আগে, মানে অনেক আগে না, মানে কিছু কিছু বাচ্চা, ম্যাক্সিমাম এখনো বাচ্চা আছে, আগে ছিল যারা এখনো কোলে আছে। আসতো, এখন কোলে আসে না, মানে না, কমিউনিকেট করে না, নিজেকে যেন কোথাও কমিউনিকেট একটা করে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে বাচ্চারাই। এবং 3 বছর 4 বছর হয়ে যাচ্ছে, বাবা মারা দেখছে ও কেন কথা বলছে না, স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছে, ও কেন কথা বলছে না। আপনারা কথা বলেন তো বাচ্চার সাথে? হুম হুম পরপর কিছু প্রশ্ন আপনাকে কথা এসছে, বলতে হবে। একদম। হ্যাঁ, পরপর কিছু প্রশ্ন এসছে, যেটা হচ্ছে थिएटर की स्कूले इंक्लूड होले थिएटर सामाजिक भावे आरो एगोबे, मतलब थिएटर अगर स्कूल में, समझ गई तुम, स्कूल में इंक्लूड कर लिया जाए तो ये क्या, ये सामाजिक स्तर पे हाँ इसका क्या बिल्कुल। मतलब कुछ डेवलपमेंट होगा? आशा रख सकते हैं ऐसा? एकदम एकदम स्कूल लेवल से ही एकदम मैंडेटरी सब्जेक्ट बोल के रखना पड़ेगा, जैसे हमें बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, इसके साथ साथ थिएटर भी एक हाँ सब्जेक्ट हो जो करना मैंडेटरी होगा, ऐसा करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ नहीं, काफी मैं कह रही हूँ ना, काफी स्कूल्स में अब ये हाँ एज सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बट हाँ, ये काफी है कि वो सिर्फ पढ़ाया ना जाए, वो एज एन एक्टिविटी करवाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके बच्चा सीखे, हम्म हम्म बाय डूइंग कर करके बच्चा सीखे। एकदम एकदम। सर हाँ, लिखते अब हैं, अब अगर थिएटर भी ऐसा हो जाए कि मैथ के जैसा कुछ क्लास लेने वाला चीज है, तो अच्छा थिएटर का क्लास हो रहा है, बाप रे बाप, कुछ तो अब होगा। हाँ, मतलब वो चीज ना हो, वो ना, जो हाँ, में आए उनका करने दो, एक्सप्लोर करने दो, उनका एकदम। वायलेंस निकले, हम्म सब कुछ निकले, फिर तो हम्म वो कुछ ले ले पाएगा ना। वो इतना चुप चुप होके घर पे रहता है और इतना तोड़ फोड़ मचाता है, हम ये नहीं सोचते कि वो बच्चा इतना वायलेंट क्यों है या फिर हम्म, इतना अशांत क्यों है। क्योंकि तो उसको तो उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, थोड़ा सा कैसे खोलने के लिए तो चाहिए। ये हाँ, ऐसा हो सकता है। तो वो बड़ा होके वो अपने बीबी को पीटेगा एकदम। या फिर अपने माँ को पीटेगा, तो ये होगा। হ্যাঁ, অনির্বাণ সরকার একটা কথা বলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে, পর ও পর বলছে যে এটা কি রিয়েল প্রবলেম, মানে প্যারেন্টিং এর সমস্যা সব জায়গাতেই আছে, এটা কি মানে আদার মিডিয়াম গুলোতে তাতে হার্ম হচ্ছে না, তাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কিন্তু থিয়েটারে কেন এটা হচ্ছে? মানে এটা কি একটা বড় কারণ যে থিয়েটার করে এক্সিস্ট করা সম্ভব না? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে হ্যাঁ, একেবারে মাইক্রোফোন শোনা গেছে এত দূর? গেছে খুব আস্তে আস্তে, তাই বললাম মাইক্রোফোনটা নিয়ে। হ্যাঁ, তো অনির্বাণের কথা অনুযায়ী আমি এইটুকু বলতে পারি, হ্যাঁ এই মুহূর্তে কলকাতায় বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে থিয়েটার করে এক্সিস্ট করা যে সম্ভব নয় এই মুহূর্তে, সেটা একটা বড় কারণ বাবা মায়েদের ছেলে মেয়েদের থিয়েটারে না পাঠানো। হুম এটা একটা বড় কারণ। কিন্তু আবার অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে আমাকে যদি, প্রচুর মানুষ আছেন যারা থিয়েটার করে এক্সিস্ট করেন এবং খুবই ভালোভাবে এক্সিস্ট করেন, এটা মানতেই হবে। তারা কিভাবে করছেন? হুম তারা কিভাবে করছেন? আজকে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় যারা পড়াশুনো করেছেন তাদেরকে মাথায় করে আমরা রাখি, সম্মান দিই। তাহলে কি শুধুমাত্র ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার পাস আউট বলেই মাথায় রাখবো? না তো। মানে আমি ভূমিসুতাকে মানে ভূমিসুতা এখানে রয়েছে, ও ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার পাস আউট, আমি কিন্তু কোথাও ছোট করছি না, কিন্তু এই একটা কি বলবো, একটা বিভাজন কিন্তু রয়েছে, একটা বিভাজন রয়েছে। এবং আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে কোথাও একটা থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী প্রয়োজন হচ্ছে, সেখানে লেখা হচ্ছে যে তোমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এটা দরকার আর তোমার থিয়েটারের এক্সপিরিয়েন্স 2 বছর দরকার।
আমার বক্তব্য হচ্ছে 2 বছরে থিয়েটার করলে কি শেখা যায়, এই সমস্যাগুলো রয়েছে ফলত। হ্যাঁ, ওটা তো একটা বেসিক ধরে যে, এটা একটা সমস্যা রয়েছে, এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় এটার একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে আহ, আমরা কখনোই গ্যারান্টি দিতে পারি না, কেউই গ্যারান্টি দিতে পারেনি যে শোয়ে কত দর্শক হবে। হুম। সুতরাং যদি টিকিট সেল একমাত্র পন্থা হয়ে থাকে, আমি বলবো থিয়েটার না করাটাই উচিত। নেটফ্লিক্সে মুভি রিলিজ করলেও সে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে কতজন লোক দেখবে, অ্যাপ্রক্স হতে পারে। কিন্তু আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে মানে গত 4 মাস আগেও পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। আজকে দাঁড়িয়ে সত্যি অনেক কিছু ভাবতে হচ্ছে থিয়েটারটা করতে গিয়ে, যেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং একটা বড় বিষয়। মানে কপালে ওই মেরি মা চোর হ্যায় টাইপের লিখে দিয়েছিল কোন একটা সিনেমায় করণ অর্জুন, সেরকম আমাদের কপালে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং খোদাই করে লিখে দিয়েছে। মানে আমার গায়ের কাছে কেউ একজন কাশলেই আমি এরকম করে দেখছি কাশছে কেন। সেখানে 2.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টাই ধরলাম একটা বদ্ধ জায়গায় এয়ার কন্ডিশন হলে পাশে অচেনা একটা লোক বসে থাকবে আর আমি মন দিয়ে থিয়েটারটা দেখবো, এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো 4 মাস আগে থিয়েটারের সমস্যার সমাধানের পথ যা ছিল 4 মাস পরে কিন্তু তা নেই। 4 মাস পরে নেই ঠিকই, কিন্তু এখানে একটু বলার আছে আমার। হুম। মহামারী কিন্তু পৃথিবীতে এর আগেও বহু এসছে, তাই তো? তো সেইটা থেকে উত্তরণের পথ মানুষ খুঁজে নিয়েছে, জীবন কোনোভাবে থেমে থাকেনি। এইটা থেকেও উত্তরণের পথ মানুষ খুঁজে নেবে, কোনোভাবে ওষুধ আবিষ্কৃত হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে আছে পুরো ব্যাপারটাই। শুধু থিয়েটার তো না, সমস্ত মাধ্যমই কোনো না কোনো ভাবে নয় স্তব্ধ হচ্ছে, না কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। मींस इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर जगह पे, मतलब सिर्फ थिएटर नहीं, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम थिएटर में तो नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे थिएट्रिकल टॉक ही चल रही है, लेकिन ये तो थिएटर नहीं है। ये बस हम लोग बातें कर रहे हैं इसके ऊपर, प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ हमारे दिमाग में सोल्यूशन आए तो उसको लेके बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी चल रहा है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, राइट? एक दिन दवाई आ जाएगी, क्या कहते हैं, वैक्सीन आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, और ये कोरोना भी दुनिया से चला जाएगा, वो फॉर द बेस्ट, राइट? तो फिर लेकिन हम लोग जिस प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं मेनली कि থিয়েটারকে একটা প্রফেশনাল আর্ট হিসেবে আমরা ভাবছি, কিন্তু কমার্শিয়াল দিক থেকে মানে গ্রান্ট বা অনুদান ছাড়া, মানে আমরা আমরা থিয়েটারে উত্তরণের কথা নেই, উত্তরণের কোনো পথ নেই। শুধু ग्रांट बोलते सरकारी ग्रांट नॉय, मतलब ग्रांट बोलने से हम फिर सरकारी जो ग्रांट मिलता है या ये जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो सिर्फ नहीं, जो टीम ग्रांट से नहीं चलती वो भी कहीं ना कहीं ग्रांट से ही चलती है, क्योंकि उसका जो मेन है, जो डायरेक्टर बोलो प्रोड्यूसर बोलो जो है, वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके लाके ही वो टीम चलाता है। तो वो भी एक तरह से ग्रांट ही हुआ। তো মানে অর্পিতার এই কথাটা নিয়ে আমার এই জন্য বলা ছিল যে টিকিট বিক্রির জন্য বসে থাকলে থিয়েটার ছেড়ে দিতে হবে, এটা কিন্তু এটাতে আমার অপোজ করার আছে। কারণ টিকিট যদি সেল না হয়, মানে এবং যদি টিকিট থেকে টাকাটা উঠে আসা জায়গায় তৈরি না করতে পারি, আমরা বলছি না যে আজ বাদে কালই করে ফেলবো, এটা একটা লম্বা প্রসেস, এটা হতে অনেকটা সময় আমাদের লাগবে, খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এইটা ভাবতেই যেতে হবে যে টিকিট আমাদের যতটা সম্ভব বেশি করে সেল করতে হবে, সেটার জন্য যা যা করার করতে হবে। আমরা তো শুধুমাত্র টিকিট সেলের উপর ডিপেন্ড করতে পারি না, পারবো কি? সেই পথই তো, সেই ব্যাপারটাই, সেই ব্যবস্থাটাই তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা তো অবশ্যই তৈরি করতে হবে, এবং সেটা কিন্তু ওই গ্রাউন্ড লেভেল থেকেই, একদমই গ্রাউন্ড লেভেল থেকেই মানুষকে পৌঁছতে হবে। এবং সেখানেও একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে আমি যে নাটকটা করছি সেটা সবার আগে মনে রাখতে হবে যে দর্শক যারা নাটক দেখেন তারা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা গোষ্ঠীর লোক। তাদেরকে তুমি কোট আনকোট সাধারণ মানুষ, আম জনতার ব্র্যাকেটে তুমি ফেলতে পারো না। তার কারণ থিয়েটারের একটা আলাদা দর্শক রয়েছে, কিন্তু টার্গেট অডিয়েন্স রয়েছে, আমরা যাদের জন্য থিয়েটারটা করি। যেটা শুরুতেই বলছিলিস তুই, যেটা বলছিলিস যে আমরা আমার
বাড়ির যিনি মেড তাকে কোনো সময় বলি না যে থিয়েটার দেখতে এসো আমাকে, মানে কেন বলি না, এমন কিছু আমরা তৈরি করতে পারিনি কেন যেটা তারও ভালো লাগবে কোনো না কোনো ভাবে। ভালো লাগবে। এটার কারণ এখন আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আমি কোনো ডিরেক্টরকে মানে খারাপ বলার জন্য বলছি এরকমটা নয়, কারণ খারাপ লাগলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি একজন ফ্রিল্যান্স আর্টিস্ট, দয়া করে আমায় বাদ দেবেন না দাদা। তো আমি এটা বলতে চাই যে আমরা অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে আমি কতটা পারি ডিরেক্টর হিসেবে, আমি কতটা পারি সেটা দেখাতে গিয়ে এমন কালোয়াতি করে ফেললাম নাটকটার ভেতরে, ফলত যারা ডেইলি থিয়েটার দেখছেন তারা তো বুঝতেই পারলেন না। আমি জানি ওই কোট আনকোট যদি সাধারণ কোনো দর্শক দেখতে যায় সেও বুঝতে পারবে না, সে দুটো নাটক দেখতে যাবে। তাহলে ওই থিয়েটারটা আমি করবোই না, যেটা এমন করবোই না, অবদ্ধ কিছু একটা তৈরি হবে আর একটা বিশাল কিছু একটা বলে দিচ্ছে, মাথার আরে তুমি উপর দিয়ে বিশাল যাচ্ছে। কিছুটা একটুখানি সহজ করে বলো। হ্যাঁ, একদমই তাই, এই নয়তো সহজ মানে করে তুমি কি বলার একটা আগুন বাগুনের প্র্যাকটিস থিয়েটার করতে করলে হবে। যেটা তুমি কেমনই করতে পারো না ভাই। মানে আমি বলছি যে হ্যাঁ থিয়েটার আমরা যে, ওটাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ বল বল। মানে আমি বলতে চাইছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি করতে চাইলাম সাধারণ দর্শকের জন্য, সবার ভালো লাগবে, অথচ আমি রাশিয়ানটা জানি বলে বাংলায় না করে আমি রাশিয়ানে করে ফেলি। এই সহজভাবে সহজ কথা বলার একটা প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের প্রত্যেককে। হুম, मतलब वो कहना चाह रही है, একটু আমি শর্টে বলে এরকম দিই। কথা বলতে পারবো না যে একটা নাটক, আচ্ছা বলো বলো একবার বলে নি তাহলে ওরও বলো বলো বলো। হাসছে, কারণ ও পুরোটা বুঝতে হ্যাঁ পারবে হ্যাঁ বুঝতে পারবে। হ্যাঁ 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 এবং নিচেও হ্যাঁ অনেকে হ্যাঁ। কমেন্ট করেছে প্লিজ টক ইন হিন্দি অর ইংলিশ হোয়াট एवर। আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব হুম बुझिए देवार। जे हम लोग जो थिएटर कर रहे हैं, হুম जे हम लोग थिएटर कर रहे हैं, इसका एक टारगेट ऑडियंस है जो जिसका सीमा बहुत मतलब जो बहुत कम है। थिएटर के जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो इसका इसका दायित्व भी हमें ही लेना पड़ेगा। ऑडियंस टारगेट ऑडियंस का जो सीमा है इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि बहुत सारे लोग देखने आए, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से लोग थिएटर देखने आए। इसका दायित्व भी हम पे मतलब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेना पड़ेगा। तो उसी मुताबिक सोचना पड़ेगा कि कितना एंटरटेनिंग वे से हम अपने थिएटर का क्या है, हमें कम्युनिकेट करना है, हम जो कहना चाहते हैं उसको हम हमारे थिएटर के माध्यम से बोलते हैं सब। गाने, नाच गाना, लाइट डिजाइन, एक्टिंग सब कुछ मिला के बोलते हैं। तो उसको और कितना इंटरेस्टिंग वे से हम प्रेजेंट कर सके और कितना प्रेजेंटेबल कर सके ताकि बहुत इसका दर्शक, इसमें बहुत दर्शक आए और जो इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। भूमिश्वता ने भी बोला कि हम इतना कुछ कठिन सा कुछ कहेंगे ही क्यों जो लोगों के सर के ऊपर से बाउंस होके जा रहा है, किसके लिए लोग थिएटर पे इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। तो जो उनको बोरिंग लगता है, जिसमें उनको दिमाग बोरिंग लगता है और भारी भी लगता है। जैसे मेरी माँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी माँ बोलती है कि मैं तो तेरा नाटक कभी देखने ना जाऊँ। मैंने कहा क्यों? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिमाग के ऊपर से जाता है। ट्रू, मैं क्या करूँ अब? आप हर इसका भी एक हद होता है ना, आप हर टाइम एक्सपेरिमेंटल थिएटर नहीं कर सकते हो। आपको पहले ऑडियंस को इस लेवल पे लाना पड़ेगा कि वो एक्सपेरिमेंटल थिएटर तक पहुंच पाए। अभी पीछे देख रही थी कि एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें नसीरुद्दीन शाहजी बोल रहे थे कि हमने एब्सर्ड थिएटर किया वेटिंग फॉर गोदो एंड लोग हंस रहे थे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब आप ऑडियंस तो वही रहेगी ना, आपको अपने साथ ऑडियंस को भी तो ग्रो करना पड़ेगा, दोनों को साथ में मिलके ग्रो होना पड़ेगा, तभी ये थिएटर में पैसा आना, टिकट्स बिकना, ये सब हो पाएगा। नहीं तो फिर जैसे अभी चल रहा है वही चलेगा। वी हैव टू बी वेरी सिंपल बट इफेक्टिव, बहुत अच्छे तरीके से पर इफेक्टिवली अपने प्लेस को, अपने प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा करना पड़ेगा कि लोग आके देखें, कुछ एक जिंग लाना पड़ेगा थिएटर में, लाना पड़ेगा। नहीं तो मैं जो अभी तुम भी नहीं बोल तो रही थी इतने सालों से चला आ रहा है एक साइड किक की तरह। मतलब थिएटर का काम अभी सिर्फ ये है कि मूवीज तक लोगों को जाने के लिए। थिएटर में आधे लोग सिर्फ इसलिए, आधे क्यों मतलब 90% लोग सिर्फ इसलिए आते हैं
क्योंकि उनको मूवीज करनी है या सीरियल्स करने हैं या उनको ऑडिशन के लिए हेल्प चाहिए। तो यहाँ थिएटर में कुछ बचता ही नहीं है। हम सिर्फ एक बैच के साथ काम करते हैं, तब तक वो चला जाता है मुंबई, बिकॉज उनको ऑडिशंस देने हैं। सो यहाँ पे सेम ही और खैर उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। पेमेंट के बारे में अगर हम बोलने जाए, एक ग्रुप में रहने के नाते इतना तो पता ही चलता है कि पेमेंट हम पहले तो पेमेंट लाना पड़ेगा, उसके बाद तो हम उसको डिवाइड कर पाएंगे, ऐसा भी है। मैं सारे ग्रुप के बारे में नहीं बोल रही, कुछ कुछ ग्रुप ऐसा भी है जिनके पास शायद पेमेंट दे सकते हैं वो, लेकिन नहीं देते, ऐसा भी कुछ है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी है जो लोग पेमेंट पहले आएगा फिर ना हम देंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोग लॉस में भी काम करते हैं। आएगा कहाँ से, ये भी मेकर्स को ही सोचना पड़ेगा, नॉट ओनली मेकर, उसके साथ हम इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, एक्टर, टेक्नीशियंस, म्यूजिक, सब अलग अलग पार्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं थिएटर के साथ, सबको एक साथ मिलके ऐसे ही सोचना पड़ेगा। सबको वे ऑफ थिंकिंग मिलेगा तभी कुछ रास्ता निकलेगा कि कहाँ से ये जो पैसा है ये उठ के आएगा। कमर्शियलाइजेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि आज बोल दिया कि कमर्शियल कर दिया, कल कमर्शियल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से अभी इस वक्त जब पैसा आना बंद हुआ है तो थिएटर भी बंद है। मेन तो पहले बंद है इसी कारण क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है। जैसा अर्पिता ने भी बोला कि मेरे पास कोई खांस रहा है तो मैं उसके पास बैठ के थिएटर कैसे देखूंगी बिना किसी झिझक के, यार ये मुझे कोरोना ना हो जाए। ये इसको लेके शायद कुछ सोचेंगे कि ये सीट्स जो पास पास लगे हुए हैं उनको शायद दूर दूर करेंगे, हर जगह पे जैसा हो रहा है एस्केलेटर्स में मार्क किया जा रहा है कि मुश्किल है काफी अभी तो फिलहाल। 2 सीरीज छोड़ के करो, ऐसा होगा शायद 300 सीट जिस हॉल में थी वो शायद 150 सीट की हो जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस बना के बैठना पड़ेगा दर्शक को, वैसे अरेंज करना पड़ेगा। सरकारी स्तर पे बोलो, प्राइवेट हॉल में प्राइवेट जो उनके जो अथॉरिटी है उन वो लोग ऐसे सोचे थे। लेकिन उसके बाद भी लोग आएंगे, क्यों आएंगे? लोग पहला है कोई तो जैसा भूमिशुदा ने बोला, कोई ज्ञान सुनने तो आएगा नहीं, मेनली तो एंटरटेन होना ही आना है। एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट ये तो पहले रहना ही है। उसके बीच में से जो कहना चाहते हैं उसको कह सकते, लेकिन पहला अगर आपको ज्ञान देना है तो आपको छुपा के देना पड़ेगा। मतलब आप स्पेशली इंटेलिजेंट थिएटर करके बेचोगे तो बहुत कम लोग आएंगे। उसके लिए हम नहीं, हमारे बंगाल में ये दिक्कत हो गई है, मतलब ये बहुत सालों से चल रहा है। तो हम पहले ब्रिटिशर्स के लिए थिएटर करते थे, और अब हम जो उनके फॉलोअर्स हैं हम उनके लिए थिएटर करते हैं। तो हम अपने लोगों के लिए करते ही नहीं है, मतलब हाँ वो भी सब अपने ही है, पर हम एक कुछ बना लिया है कि ये थिएटर है, और इसके अलावा जो भी है वो क्या होता है, वो यात्रा जैसा कुछ होता है, या फिर यहाँ कुछ होता है। हाँ हाँ, तो ये मेंटेलिटी तो मतलब बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हर लोग ये मानते हैं, मतलब हमारे अंदर भी ये आ गया है कि क्या हम स्टेशन के बगल में जो लोग वैन चलाते हैं उनके लिए थिएटर करने जाएंगे क्या? या फिर वो लोग जब हम पूछते हैं जो घर में पेंटिंग करते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं, उनसे जब पूछते हैं कि दादा आप थिएटर देखने आएंगे, तो पूछते हैं कि टिकट का कितना है। या फिर जब भी तुम घेरे में बना देते हो और उसमें ऐसा लगता है कि तुम कुछ जादू टोना करने वाले हो, तो उनको भी लगता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके अंदर जाने के लिए। तो तुमने बना दिया है वो कुछ बड़ा सा कुछ, तुम जाओ ना लोगों के पास। और ये भी मतलब शेक्सपियर हर कोई नहीं हो सकता कि वो ऐसा कोई राइटिंग, मतलब ऐसा कोई टेक्स्ट लिखे जो सबको समझ में आए, सबको अपने अपने जगह से समझ में आए। तो हम सब शेक्सपियर नहीं है, पर हम अलग अलग तरीके का टेस्ट का नाटक बना सकते हैं और अलग अलग कम्युनिटी के पास जा सकते हैं। शायद वो चीज मेरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है या फिर वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जा सकते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो क्यों एक ही तरह का हो कि हम
इन्हीं के लिए थिएटर करेंगे, हम उनके लिए भी करेंगे, उनके लिए भी कुछ बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा फैल सकते हैं, वरना तो हम उसी में बंद के रह जाएंगे ना। ये मुझे लगता है कि अभी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वरना हम ये नहीं सोचते कि ये कैसे चलेगा, कैसे होगा। हम्म, ये आसान है, पर हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को कि हम मतलब सब क्या पसंद करते हैं नेटफ्लिक्स पे देखना, सीरीज देखना, मुझे नहीं लगता। I don't think so. तो वैसे भी ऑडियंस है, बस हमें बस जाना चाहिए। और अ, जितना इकोनॉमिकली, जितना हम बहुत बजट क्यों बढ़ाए, हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम कर ही सकते हैं, पर ऐसा ना कि किसी को समझ ही ना आए। एकदम। वो मैजिक क्रिएट करना पड़ेगा। वो हम हंसते ही नहीं है, हम हंसा नहीं पाते ऑडियंस को, हम रुला भी नहीं पा रहे, तो वो दिल तक पहुंच ही नहीं रहा है तुम्हारा डिजाइन या तुम्हारा एक्टिंग, तो तब तक तो वो नहीं बनेगा। हम टाइटैनिक देख के अभी भी रोते हैं, क्यों रोते हैं? पर हम ऐसा कोई परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे नाटक में जिसमें लोग एकदम ऐसे हो जाए कि चलो और 10 बार देख लेते हैं एक ही नाटक को। तो वैसा कुछ बनाओ, उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालो, ना कि यही सोचते रहो कि मैं तो ऐसा ही नाटक बनाऊंगी, जिसको देखना है देखो, ना देखना है ना देखो। ওদের বোধহয় কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে, তাই ওদেরকে মানে দেখাচ্ছে না। আমি আবার অ্যাড করে নিলাম। অর্পিতা শুনতে পাচ্ছিস? অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না, সব হারিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রশ্ন আছে, অনেক বক্তব্যও আছে। যেমন একদম লাস্টটা আমি একটুখানি পড়ি, চেষ্টা করি পড়ার। I think one of the main problem in theater is the nation of the specific performing art. If it can be made more relatable to people and marketed in a proper way, which hasn't been thought about or done so far, situations will change because live performance has a far better impact on people than screens. Exactly. The Shahamadam. But if the experimentation can be done in content, stage, and in marketing, a complete package, things will start changing gradually. মানে মেন কথা এখানে বলতে যে মার্কেটিং, আমাদের मार्केटिंगটাকে আরো পুख्ता করতে হবে। हम लोगों को मार्केटिंग को लेके और ज्यादा सोचना पड़ेगा ताकि हम दर्शकों के पास जा सके। शायद हमने बहुत अच्छा नाटक किया, कुछ अच्छा सोचा, हम बहुत कुछ जो सब अच्छा भी लगे, लेकिन वो सब तक पहुंचना भी तो जरूरी है। इसको लेके सोचना पड़ेगा, मतलब इसको लेके कोई एक नहीं सोच सकता। नाटक के साथ जुड़ा हुआ A to Z सबको सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट उस नाटक के साथ जुड़ा हुआ। जो भी एक मुश्किल है फिलहाल कि ग्रुप में जो है 10% लोग अपना 100%, 10% लोग 100% देंगे सोचते भी नहीं है, लेकिन मिनिमम अपना 60% भी अगर सब दे दे अपने एफर्ट का, तो हम बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, शायद ये कहीं पे लैक कर रहा है सबका, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे इसमें ये भी है ना, रिलेटेबल टू पीपल एंड मार्केटेड इन अ प्रॉपर वे। रिलेटेबल, जैसे अभी भूमि सुता ने बोला था कि हर एक इंसान तक हम पहुंचे। जैसे मूवी होती है तो वो हर कोई मूवी देखता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ इंटेलिजेंस लेवल आपको चाहिए कोई मूवी देखने के लिए। तो सेम उसी तरीके से हम थिएटर को लेके एक इतना ऑरा बना रखा है कि पता नहीं क्या होता है, हमें समझ में नहीं आएगा। ये लोग ही अलग होते हैं, इनकी बातें अलग ही लोगों को समझ में आती है, इनका लेवल ही अलग है। ये सारे कमेंट्स मतलब हम जनरली लोगों से सुनते हैं कि तुम लोग तो बहुत बड़े लोग हो, तुम अलग ही टाइप की बातें करते हो, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। वही है, सिंपल तरीके से बहुत इजी वे में सबको समझाना पड़ेगा। स्टोरीज हमें पुरानी स्टोरीज से हम निकल के थोड़ा बाहर न्यू स्टोरीज बनाना पड़ेगा, जिससे लोग कनेक्ट। हाँ, नए कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स दैट आर चेंजिंग, उसकी अकॉर्डिंग। या अगर हम कोई पुरानी स्टोरी ले भी रहे हैं, कोई पुराना प्ले ले भी रहे हैं, तो उसको आज
टाइम में रिलेट करके, बिकॉज क्योंकि थिएटर इमोशंस से जुड़ा है, तो हमें हर पर्सन के इमोशनल लेवल तक जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे हमारे तक। तो आई थिंक जब तक हम वही बात है कि जब लोग अट्रैक्ट होंगे, जब लोगों का माइंडसेट ऐसे चेंज हो। आजकल लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटी को ले लेते हैं अपने प्ले में, उसके थ्रू ऑडियंस आती है। और ये अच्छा भी है कि एटलीस्ट एक सेलिब्रिटी को देखने जो ऑडियंस आ रही है, पर वो बाकी लोगों को भी देख रही है, और वो उस हिसाब से काफी मोटिवेटेड हो रही है जाने के लिए थिएटर में देखने के लिए, जब कोई लाइव नजर आता है। तो आई थिंक कि हमें ऐसे ही कुछ छोटे छोटे होने टाइप करने पड़ेंगे लोगों को, आने बाहर निकलो, आओ देखो डिफरेंट थिंग। हम आपसे रिलेट करते हैं, आपकी स्टोरीज हैं, कोई हम बाहर से स्टोरीज नहीं लेके आए हैं। सो वी हैव टू रिलेट टू द पीपल, उनका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा थोड़ा और। বল অর্পিতা, মানে কিছু করে আছিস? হ্যাঁ, আমার নেটটা মাঝে মাঝে খুবই গন্ডগোল করছে, আর আমাকে একটা বাফারিং সাইন দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এখন শোনা তো যাচ্ছে? এতক্ষণে বোধহয় স্টেবল হয়েছে নাকি? এখন হ্যাঁ, দেখাচ্ছে। বল, আর কি বিষয় নিয়ে কি বলার আছে? হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, শোনাই দে रही है? কুমিশুতা, এবং আরেক আই থিঙ্ক ও শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছে। হ্যাঁ কুমিশুতা, পাচ্ছিস শুনতে? বল। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ। বল। আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয়েছে, লাইভ পারফরমেন্সে সত্যি তো একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে, যে কারণে এখনো রামলীলা হলে মাঠ ভর্তি 20,000 দর্শক হয়। হুম। হ্যাঁ, লাইভ পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে সব, যে কটা লাইভ পারফরমেন্স আছে, পুতুল নাচ হোক, যে কোনো ফোক ফর্মের থিয়েটার হোক বা গম্ভীরা হোক, যেটাই হোক না কেন, ছৌ বা এগুলো লোকে কিন্তু প্রচন্ড ভাবে দেখতে যেতে ভালোবাসেন। আমি যদি পাড়ায় কোথাও একটা মাইকিং হয় যে ওখানে আজকে ওই মাঠে আজকে ছৌ হবে, আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ, দর্শক হবে কিন্তু দেখা। কিন্তু যদি একটা মাইকিং করে যায় অমুক জায়গায় একটা থিয়েটার হবে, লোকে দেখতে যাবে না। যাবে হয়তো, যাবো, মানে তার কিন্তু ওই ইন্টারেস্টটা গ্রো করে না কোথাও গিয়ে। তার মানে আমাদের কোথাও গিয়ে দর্শকের সাথে কমিউনিকেশন এবং দর্শকের কাছে পৌঁছে ওঠাটা হয়নি। আমরা যতই থিয়েটার করার সময় বলি, আমি না শুনতে পাচ্ছি না কারোর কথা। হ্যাঁ, আমরা কেউ কিছু বলছি না আপাতত। আমি কিন্তু একটা ইকো শুনছি, যাই হোক, হতে পারে আমারই ভয়েস। তোর কথাটাই ইকো হয়ে যাচ্ছে, আমিও পাচ্ছি অল্প অল্প। আচ্ছা, তো আমি আমরা মিউট করছি যতই তাহলে। বলি না কেন যে আমরা মানুষের জন্য থিয়েটার করি, সাধারণ দর্শকের জন্য থিয়েটার করি, আমরা করতে পারছি না সেটা। দর্শককে কোথাও আমরা ইনভলভ করতে পারছি না আমাদের কাজে। আমরা বোঝাতে পারছি না যে থিয়েটারটাও একটা মানে সাধারণ জিনিস। আমরা কোথাও গিয়ে এই থিয়েটারটাকে একটা এলিট করে রেখে দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের মতো। একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা হয়ে যাবে, যেখানে গিয়ে একজন রিক্সাওয়ালা রবীন্দ্রনাথের হয়তো কবিতা জানেন না। এখানে সবচেয়ে বড় ফেলিওর, উনি বিশ্বকবি। মানে সেখানে থিয়েটারটাও এরকম এতটাই এলিটিফাই করে রাখা হয়েছে যে ওরে বাবা থিয়েটার, এরকম একটা ব্যাপার। ওই যে টিনের তলোয়ারের সবচেয়ে বড় একটা ডায়লগ, আমরা কলকাতার তলায় থাকি, পারবেন আমাদের নিয়ে নাটক বাঁধতে। তো এটা একটা বড় ইস্যু। এবার যদি টাকা পয়সার ক্ষেত্রে বলি, আমি যেহেতু কোনো দল থেকে, সেই অর্থে আমি দল আমার প্রচুর দল আমার, কিন্তু সেই অর্থে দলের কোনো মেম্বার নই আমি। আমার একটা জিনিস মনে হয় যে গভর্নমেন্ট যে টাকাটা দেয় খুব গোদা ভাষায়, ওই টাকায় কিছু হয় না। আমরা ওই টাকায় কিছু হয় না, পারবেন আমাদের নিয়ে নাটক বাঁধতে। এই কথাটা ওই ফেসবুক থেকে আই থিঙ্ক ইকো হয়ে এখানে এলো, ওখানে একটু দেরিতে টাকা পয়সার ক্ষেত্রে বলি, আমি
আচ্ছা, তুই বলে যা। ওই টাকায় কিছু হয় না সরকারি ক্ষেত্রে প্রচুর জায়গায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা মিডিয়া, আমাদের দেশীয় মিডিয়া, তাদের তো উপর আমার ভরসা নেই, এবং কারুরই ভরসা করা উচিত নয় এই মুহূর্তে। থিয়েটার নিয়ে আমরা কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছই? থ্রু কাগজ, অ্যাড, থ্রু মাইকিং, লিফলেট, জনে জনে ফোন করে বলা, এবং সেখানেও একটা পিঠ চুলকোনোর বিষয় আছে। তুই আমার নাটক দেখতে এসেছিলি, ঠিক আছে আমি তোর নাটক দেখতে যাব। তুই আসিস নি, ও ওই শোটায় ওকে বলেছিলাম ও আসেনি, আমি তো যাব না। থিয়েটারের মধ্যেই এই জিনিসগুলো এত বেশি করে তৈরি হয়ে গেছে এখন। এটা একটা আস্তে আস্তে সার্বিকভাবে থিয়েটারটাকেই ক্ষতি করে। আমরা ভাবি যে পার্সোনালি আরেকটা মানুষের সঙ্গে আমার হয়তো সমস্যা, কিন্তু আসলে আমি থিয়েটারের ক্ষতি করছি। Exactly. এটা একটা মাথায় রাখা, এবং খুব গোদা ভাষায় কিভাবে কি করা যাবে, কিভাবে কি করা যাবে না, সরকারকে টাকা বাড়াতে হবে। এটা যদি তার জন্য পিটিশন জমা দিতে হয়, তার জন্য লড়াই করতে হয়, তার জন্য যাই করতে হয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা রেকগনিশন। থিয়েটারে যে যত ভালো অভিনয় করুক না কেন, যত বড় অভিনেতা হোক না কেন, লোকের প্রচন্ড প্রশংসা পাচ্ছে, শুধু সে থিয়েটার করে জীবনে সে লোককে চেনাতে পারবে না, জীবনে কেউ চিনবে না। আজকে যদি আমি টাকা পয়সা নাও পেতাম, আজকে যদি টিভিতে রোজ দিন একবার করে আমার মুখটা দেখানো হতো যে একজন থিয়েটার কর্মী, আমার বাবা মা কিন্তু খুব সন্তুষ্ট হতো। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ पूजा कि मैं अगर पैसा मेरे पास नहीं होता, अगर थिएटर करने के वजह से मेरी फेस বা मेरी फोटो एक बार टीवी में दिखा दिया होता, हर एक दो दिन में टीवी में दिखा दिया होता, तो मेरी मम्मी पापा भी खुश, लोग भी सोचेंगे अरे यार थिएटर करके भी टीवी में जा सकते हैं, थिएटर करके भी पेपर में जा सकते हैं, तो Fame. लोग हाँ, फेम हो गया, फेमस। जिसको लेके फेम हम একটা कल বড় डिस्कस कर रहे জিনিস। थे ना, ये सुपरस्टार क्या डिस्कस कर रहे थे हम? स्टार्टअप। इतना भी स्टारडम ये वर्ड कोट एंड Startup is not associated with theater. क्यों कि जिन्हें हम स्टार बोल रहे हैं, मतलब जिस इंडस्ट्री के लोगों को, वही इंडस्ट्री रूल करते हैं थिएटर आर्टिस्ट। टेक्निकली बोलो या एक्टिंग वाइज बोलो, रूल करते हैं वो थिएटर आर्टिस्ट है। लेकिन उसके बाद भी थिएटर करने के बाद ये सुपरस्टार बन गया, ऐसा कहा नहीं जा सकता किसी को देख ऐसा। हाँ, ये हम कल डिस्कस ही कर रहे थे कि जो बड़े एक्टर्स हैं जैसे लाइक इरफान खान हो गया, नवाजुद्दीन, जो अच्छे एक्टर्स माने जाते हैं आजकल, तो हम उनको अभी भी हम उनको सुपरस्टार्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं हाँ ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वो एक्टर है, ही इज एन एक्टर, वो अभी भी सुपरस्टार वाला स्टार वाला नहीं है, बट ही इज एन एक्टर। ये अच्छी बात है, आई लाइक एक्टर वाला वो चीज कि हाँ एक्टर होना चाहिए, सुपरस्टार तो खैर थिएटर से थोड़ा अलग है। हाँ, अगर आएगा इसमें नहीं होती होगी है फेम के लिए, तो आई थिंक कि जो मार्केटिंग वाला पॉइंट है ना, वो फेम से लाइक इक्वलाइज, मतलब अगर आप फेमस होगे तो अपने आप लोग आपको देखने आए, ये तो है। लेकिन अर्पिता जो बोल रही थी कि सिर्फ थिएटर करके सब तो फेमस नहीं हो गया, स्टार फेमस हो गया, स्टार बन गया, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा ना, किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्टेड होना पड़ा है। वो नहीं पड़ेगा। हाँ। लोग कभी कभार जब किसी नाटक में किसी ऐसे स्टार को लिया जाता है जो सीरियल से स्टार है या फिर फिल्म से स्टार है, तो वो उस नाटक में भीड़ ज्यादा होती है, इसी कारण कि हम रोज जिनको टीवी में देखते हैं उनको आज हम सामने से देख पाएंगे, शायद ऑटोग्राफ भी मिल जाए, एक बार भी कर ले। उनका तब भी पीछे का मकसद ये नहीं होता कि मैं थिएटर देखूं, उनका पीछे का मकसद होगा कि परेशान नाटक है तो मैं परेशान को देख लूंगा, या मैं शबाना आजमी को देखूं, व्हाटएवर, जो भी कोई भी एक्टर है उसको देख लूंगा, थिएटर देखने तक नहीं। शायद वो थिएटर मतलब वो नाटक जो है वो शायद वो देखता भी नहीं, बस उसको देख के अरे क्या कर दिया दादा तू भी है, चलो भाई काइंड ऑफ सिटी विटी बजा के एकदम नाटक का सत्यानाश करके ऐसा तो होता है, यहाँ पे भी बहुत हुआ है ऐसे कोलकाता में ही, तो
कोलकाता सिर्फ नहीं, वहां पे भी होते होंगे ऐसा ही create होता होगा। तो शायद अर्पिता हमसे तो समझ गई होगी किस नाटक के बारे में मेनली अभी बात चल रही है। ऐसे क्या है, यार मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है यार। अभी सुनाई नहीं दे रहा? कब तक, मतलब कब से? नेटवर्क कमाल का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, दीपान्विता दी ने पूछा है कि আজকের আলোচনার বিষয়টা কি? तो आज का जो डिस्कशन है उसका मेन अभी दे रहा है, बोलो। विषय क्या है? अभी सुनाई दे रही है सबको? প্রবলেমস আর তার থেকে সলিউশনের উপায় बस इतना सुनाई दिया कि सुनाई दे रही है। अच्छा, এবার এবার কি করব? পূজা सुनाई दे रही है? हाँ অর্পিতা? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ভূমিসুতা? ওর বোধহয় কোনোটা নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। হ্যাঁ ওর উইন্ডোটা বাফারিং দেখাচ্ছে। ওটা মাঝে মাঝে অ্যাকচুয়ালি বৃষ্টি নেমেছে ফলে নেটটা আমারও একটু গন্ডগোল করছে। বৃষ্টি হচ্ছে দেখলাম এখন, মানে কানে হেডফোন ছিল বলে বুঝতে পারিনি এতক্ষণ। আজকের আলোচনার বিষয়টা থেকে কি আমরা কোনোভাবে সরে গেছি একটু, মানে तुम लोगों को क्या लगता है अभी, क्या हम विषय में है या विषय से थोड़ा हट गए हैं, ऐसा कुछ है? मुझे तो नहीं लग रहा कि हम तो नहीं शायद मुझे भी इसी नहीं लग विषय में रहा। ही है। अब थोड़ा सा हटके वापस नहीं आ लग रहा। हल्का सा। हाँ हटके तो वापस आ, जैसे दीपान्विता दी ने पूछा इसीलिए मैंने इसको रेफर किया कि आज का मकसद क्या है इसका, या फिर मोटो क्या है, विषय क्या है? एक्चुअली विषय तो यही था, सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन इज ये कि हमें ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हम थिएटर का जो हमें नंबर 1 ये लिखना कि रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। राइट, इसका मतलब हमें एजुकेशन सिस्टम में थिएटर को एकदम कंपलसरी तौर पे लाना पड़ेगा, लेकिन वो क्लास की तरह नहीं कि मैथमेटिक्स से जैसे बच्चे डरते हैं, अंग्रेजी से बच्चे डरते हैं, जैसे थिएटर से भी क्लास, अरे एग्जाम देना है, मार्क्स लाना है, ऐसे करके डरने लग जाए, ऐसा नहीं। ऐसे गेम्स पीरियड है, को करिकुलर एक्टिविटी उस टाइप से उसको हमें वो करना पड़ेगा। चाहे अगर गवर्नमेंट ना भी करे तो जैसे छोटे छोटे जैसे ग्रुप्स होते हैं, वो जाके वॉलंटरली अपनी तरफ से एक आधा क्लास स्कूल में कोई स्कूल में ले सकते हैं। एंड देन उनको, आजकल तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, वी हैव फेसबुक और ये सोशल मीडिया, हम उनको बच्चों से एक आपने वर्कशॉप ले ली स्कूल्स में, स्कूल के बच्चे आपको देखेंगे, दे विल बी इम्प्रेस्ड, उनको अच्छा लगेगा, तो आप वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होंगे। अगर हम स्कूल अपनी तरफ से नहीं करता तो हम छोटे ग्रुप जाके वॉलंटरीली स्कूल में जा सकते हैं कि हम 1 घंटे का क्लास आप करने दीजिए, एंड इट विल हेल्प योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और फिर हमें तो बैक एंड में वो मिल ही रहा है। अगर और बच्चे देखेंगे सीखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, सीख के अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। একটা কমেন্ট এসে একটু বলে নি, এক কমেন্ট आया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वी हैवंट डन थिएटर कलेक्टिवली, we have done theater for the interest of our own group or interest of our self. हाँ, आई अग्री, क्योंकि अभी हमें ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं मिला यूनिटी के लिए। मे बी कोरोना वाला टाइम सबको एक साथ यूनाइट कर दे, नहीं तो ऑब्वियसली वी ऑल आर डिवाइडेड। तो हमें ही उसमें अपने आप को इन्वॉल्व हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमें यूनाइटेड होना है। ये कंपोजिट आर्ट है तो हमें भी अपने में कंपोजिशन तैयार करना है, एकजुट होके जो हम जो कहना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आया कि इसको एजुकेशन सिस्टम में लाओ, ये हमें कहना है और इसको करवाना है, कैसे भी करवाए भी नहीं तो हम खुद भी कर सकते हैं अपनी तरफ लेवल में, नेशनल लेवल में। हाँ हम खुद करते भी तो है, जैसे खुद करने करते भी। मैं क्यों बोल रही हूँ कि इसको सिस्टम में लाना है, क्योंकि सिस्टम में लाने के बाद जो जोर पड़ेगा वो खुद करने से नहीं पड़ रहा। जैसे हमारी टीम करती है, बच्चों को क्लास कराती है, नौक्षा भी कराती है, भूमिशुता वो लोग भी बच्चों के स्कूल में जाके वर्कशॉप कराते हैं। अर्पिता उसका भी बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट
আরেকবার বলো, আমি কিছু আমি কিছু শুনতে পেলাম। হ্যালো, হ্যালো, আমি ভূমি সুতার কথা শুনতে পাচ্ছি না। ও কিছুটা বললো, ভেসে গেল, কথাটা শোনা গেল না। আমি আমি নিজেই কিছু শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, ওটা নেটওয়ার্ক ইস্যু কি প্রশ্নটা কি আরেকবার বলো? প্রশ্ন না, এটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা সলিউশন বেরোলো, থিয়েটারটাকে एजुकेशनে মানে আনতে হবে। पूजा तখন पूजा ने तब कहा कि गवर्नमेंट से भी ना लाए, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में भी ना, गवर्नमेंट रिकमेंड भी ना करे, या फिर सब्जेक्ट में इंक्लूड भी ना हो, तो कोई ग्रुप जाके वॉलंटियरली भी काम कर सकता है। लेकिन मैं बोल रही थी उसके उस मैंने उसी टॉपिक को लेके कि हम करते तो है अपने अपने खुद से कि हाँ हम स्कूल में जाके वर्कशॉप कराए, जान पहचान के स्कूल में जाके अप्रोच करे, जो राजी हुआ वहां जाके काम कराए। लेकिन अगर ये सिस्टम में आ जाएगा और कंपल्सरीली आ जाएगा, जैसे एक बच्चे को मैथ सीखना जरूरी है, वैसे थिएटर करना भी जरूरी है। जब आ जाएगा उसके बाद कौन कैसे क्लास लेगा, कैसे इंटरेस्ट ग्रो कराएगा, वो तो टीचर के ऊपर है। वो अगर हम क्लास ले हमारे ऊपर है, ऐसे ही। तो पहले लाना जरूरी है सिस्टम कि हर स्कूल में, हर एक स्कूल में, चाहे वो किसी भी बंगाली मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किसी मीडियम, किसी भी राज्य के हर एक स्कूल में वहाँ के লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ में ही থিয়েটার করনা জরুরি है। এই থিয়েটার খায় না মাথায় দেয়, এটা ওদেরকে শুরু থেকেই বোঝাতে বোঝাতে যেতে হবে থ্রু তাদের এডুকেশন সিস্টেম, যেটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বলি। एंड वन मोर पॉइंट कि थिएटर को सिंपल करना पड़ेगा हमें। दूसरा पॉइंट है कि पास जो वॉल बना रखी है हमने एलिटिज्म की या बहुत भारी थिएटर वाली, उसको ब्रेक करके कॉमन पीपल के साथ अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ हमें जो भी कहना है वो कहें, पर प्रीची ना लगे। इट शुड बी लाइक ऐसा छुपा के करना। एकदम, तो ये ताकि वो वॉल अपना तोड़ के, हाँ, सबके साथ, हमें जो हाँ, करना था वो भी फुल, हाँ, हमारा मोटो भी फुलफिल हो जाए कि हमें यही कहना था। तभी तो रिकॉग्निशन मिलेगा। हाँ, ওয়ে আউট থোড়া বদলকে এসে কে তাকে সব সবার কাছে যাতে এটা গ্রহণযোগ্য হয়। এটাকে হিন্দিতে কি বলা যাবে আমার এই মুহূর্তে মাথায় আসছে, सब उसके एक्सेप्ट कर सके। ठीक है ना, ये दूसरा निकला है। तीसरा अर्पिता जो बोल रही थी, क्या बोल रही थी বল। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে ওই কালেকটিভ ফরম্যাটে কেন কাজ হচ্ছে না বা করতে পারছি না, সেটা আমাদের একটা ফল্ট তো আছে। তারপরে এই যে করোনা টরোনা হয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ইটস ইজি টু ডিভাইড অ্যান্ড রুল। তো কোথাও গিয়ে মাস ওরিয়েন্টেড যে যে কাজে মাস গ্যাদার হয়, সেখানে একটা কোথাও অনেক সূক্ষ্মভাবে একটা আঘাত করার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা একটা বড়সড় পেরিফেরি তে চলছে, এবং কোথাও গিয়ে তুমি মানুষের সাথে কানেক্ট করতে পারবে না। আমি থিয়েটারের বাদ দিয়ে মানে সোশ্যাল জায়গা থেকে বলছি, তোমার মুখ ঢাকা, তুমি মুখে হাসছো না, কিরে কেমন আছিস বলছো না, একটা খিস্তি মারছো অন্যকে দেখে, কেউ বুঝতে পারবে না তোমার এতদূর ঢাকা। হ্যাঁ, তারপরে তুমি কি করছো, তুমি লোক দেখে চিনতে পারছো না, চিনতে তো পারবে না, না পারাই স্বাভাবিক। তুমি আরেকটা লোকের কাছে যাবে না। আমি এইটুকু বলতে পারি, যেভাবে করোনা বা যে কোনো মহামারী নিয়ে এটাকে যেভাবে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, এবং ঢোকাটা ভালো, ভয় ভালো, কিন্তু অতটাও ভয় ভালো না যেটা কুসংস্কারে পরিণত হয়। আমি এটা আমার মনে হয় যে একটা সময় যেমন ছিল যে ওই পক্স হলে মায়ের দয়া, রাস্তায় ফেলে দিত, কেউ চিকিৎসা করতো না। এরপরে করোনাও এই জায়গায় যাবে। আমরা তো আস্তে আস্তে 500 বছর, তারপরে 5000 বছর পেছোতে থাকবো। তো ফলত কোথাও গিয়ে ননসেন্সের একটা জয় হচ্ছে এখন। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে যদি থিয়েটারের মাধ্যমে কিছু বোঝাতে হয় লোকজনকে, আমাকে কিন্তু যদি বলতেও হয়, পূজা যেটা বলছিল ছুপা কে করনা পড়েগা, अगर মেসেজ দেনা হ্যায় এভাবেই বলতে হবে যাতে খুব ইজিলি মানুষের মাথায় হিট করে। যেভাবে বাদল সরকারের মানে উনি মানুষের কাছে কিভাবে যেতে পেরেছিলেন, উনি একটা ডায়লগ বহুবার একটা নাটকের মধ্যে বহুবার করে বলা আছে, বহুবার সেম ডায়লগ সেম জিনিস অনেকবার করে বলতেন। সেটার একটা বড় কারণ হচ্ছে, আমার মনে হয়েছে ব্যক্তিগত কারণ, যে একটা জিনিস 4 বার বললে মানুষের মাথায় ঢুকে যায় একবার বলার থেকে।
থাকে, সে কারণে আমাদের বলা হয় বারবার পড়ো, বারবার পড়ো, বারবার পড়ো, ওটা মাথায় তোমার ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, তো আমাদেরকে যদি বলতে হয় ওইভাবেই বলতে হবে, মানে হ্যামার করতে করতে যেতে হবে। হ্যামার করতে করতে যেতে হবে। মানে যেখানে যদি তোমার কাজ হচ্ছে না, প্রথমে হাতুড়ির বাড়ি মারো, তারপরে যদি না হয় একটা লাথি মারো, তবেই ভাঙবে দরজাটা। তো ফলত ওটা করতে হবে আমাদের। মানে কোথাও গিয়ে তো আমাদের একটা বড়সড় পেশি শক্তি এবং অর্থনৈতিক শক্তি, চালিকা শক্তি সবকিছুর সাথে লড়াই করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তো ফলত সেখানে দাঁড়িয়ে থিয়েটারটাকে যদি আমরা হাতিয়ার করে তুলতে হয়, আমাদের অনেক বেশি শার্প হতে হবে, যে শার্পনেসটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। আমরা সূক্ষ্ম হতে হতে এতটাই সূক্ষ্ম হয়ে গেছি যে আমাদের আর দেখা যাচ্ছে না। মানে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, ডিজাইন, মিউজিক, অভিনয় সবকিছুর পেছনে হারিয়ে গিয়ে আসল বক্তব্যটা মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। ফলত ডিজাইন করবো না কেন, 100 বার ডিজাইন করবো, কিন্তু ডিজাইনটাই যেন সব না হয়। এটা একটা সবচেয়ে বড় বিষয় যেখানে। তো এবার বলতে গেলে অনেক রাজনৈতিক অনেক রকম ব্যাপার চলে আসবে, আমি অত ভিতরে যেতে চাইছি না। কিন্তু কোথাও গিয়ে সত্যি কি আমরা আর দুনিয়ায় আর 5টা কাজ বা আর 5টা প্রফেশন বা আর 5টা আর্ট ফর্ম যেভাবে প্রায়োরিটি পায় বা মানুষের কাছে পৌঁছয়, আমরা কি পৌঁছতে পারি? পারি না। আমরা সেই কভারেজ, মিডিয়া কভারেজ পাই না। এইটা আমাদের মার্কেটিং এর ফেলিওর। আমরা সেইভাবে মার্কেটিং করতে পারিনি, আমরা প্যাকেজিং এ ভালো নই, আমরা মেটেরিয়ালে ভালো হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে প্যাকেজিং ভুলে গেছি, আবার প্যাকেজিং এ ভালো হতে গিয়ে মেটেরিয়াল ভুলে গেছি। তো ফলে দুটো কখনোই একসাথে হয়ে ওঠেনি। মানুষ কেন কিনবে? এখন মানুষের কাছে সবকিছু অ্যাভেলেবেল। একটা সময় ছিল অ্যাভেলেবিলিটি ছিল না, কিন্তু এখন সবকিছু অ্যাভেলেবেল মানুষের কাছে। থিয়েটার হচ্ছে না, দেখবো না, নেটফ্লিক্স দেখবো। কিন্তু না, এটা কিন্তু একটু আগে হলোই আলোচনা যে সবাই নেটফ্লিক্স কি সবাই দেখে? একদম মনে না, হয় সেখানেও কিন্তু ব্যাপার আছে। নেটফ্লিক্স এর কন্টেন্ট যেটা ওরা কাজ করে, ওরা মাথায় রেখে করে, ওদের টার্গেটেড অডিয়েন্স আছে, যে নেটফ্লিক্সটা সব সাবস্ক্রাইব করতে মাধ্যমেরই পারে, টার্গেট অডিয়েন্স আছে। টার্গেট অডিয়েন্স আছে। একদম। আমাদের যদি টার্গেটেড অডিয়েন্স থাকে যে সাধারণ মানুষ, মুখ্য মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, একদম ওই কলকাতার তলার মানুষ, তাহলে আমাদেরকে সেই রকম ভাবেই কাজ করতে হবে, সেইভাবেই তাদের কাছে পৌঁছতে হবে। আবার আরেকটা দায় আসতে পারে, সেইভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে গিয়ে আবার বেশি সরলীকরণ হয়ে যাবে না তো কোনো জায়গায়? मतलब সেটা जैसे মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই। ये एक सवाल मैं पूजा को भी करूं, सेम গুণসুতাকেও বলছি, বল এই বিষয়ে যে যে আমরা এত কঠিন ভাবে বলবো কেন? তুই একটু বলবি, শুনতে পাচ্ছিস গুণসুতা? যাই হোক, পূজাকে করিনি কোশ্চেনটা, তারপর ওর কাছে ফেরত যাচ্ছি। যে গুণসুতা শুনতে পাচ্ছিস? বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি, বল। হ্যাঁ, মানে আমরা কঠিন ভাবে বলবোই বা কেন, বিষয়টা সহজ করেও তো বলা যেতে পারে। সহজ করতে গিয়ে আবার বেশি এতটাই সহজ হয়ে যাবে না তো যে ব্যাপারটা কিনা সেটা আমাদের কিছুই থাকলো, এটা নিয়ে বলা যেতে পারে। সেটা তো আমার নির্মাণের উপরে নির্ভর করবে যে আমি কিরকম ভাবে সেটাকে প্রেজেন্ট করছি, তাই না? पूजा, ये सेम सवाल कि শোনা गया छुपा के उसके अंदर जो मुझे कहना था उसको बोलना है। सिंप्लीफाई करते वक्त कुछ ऐसा ऐसा ना हो जाए कि वो ज्यादा ही कुछ सिंपल हो गया, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मतलब बहुत यार देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीजें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज देखो, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बॉलीवुड की कॉमेडीज होती है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बट यू नो लोग क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं अपना दिमाग घर पे छोड़ के गया एंड मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट, दैट इज द सिंप्लिसिटी की पावर को हम बिल्कुल नहीं नकार सकते। सिंपल करके समझाना इज कि आपको मतलब बेसिक रूट लेवल पे जाना। तो जैसे यार कोई भी बंदा काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, पूरा दिन वो थका हुआ है, आपके थिएटर में वो थिएटर देखने आ रहा है और उसने देखा और आप उस टाइम वो थोड़ी और अपना सर भारी करेगा
उसको कुछ ऐसा चीज चाहिए कि उसको बहुत अच्छा लगे, एंटरटेन हो, और कुछ उसको सीखने को भी मिले, पर उसको पता ना लगे कि उसने कुछ सीखा है। क्योंकि जब भी हम अगर कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे वो प्रीच ही हो जाएगा और फिर लोगों को लगेगा और सिखा रहे हैं। सो आजकल जैसे हम टीचिंग में भी यही वो लेते हैं कि प्ले, क्यों इतना प्ले प्ले करके खेल खेल में सिखाओ, खेल खेल में सिखाओ, ताकि बच्चों को पता ही ना लगे कि वो सीख रहे हैं। सो जब आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है कि आप बहुत मौज मस्ती कर रहे हो, एंटरटेन हो रहे हो, बट आप सीख जाते हो। सिंप्लिसिटी का ये पावर पॉइंट है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। Exactly. There is a question मैं जरा पढ़ के सुनाती हूँ. Is there a necessity to change the training process of theatre? Institutional curriculum for theatre has changed a lot in the last 2 decades. Training training does have a huge impact in the output. देखो, चेंज एक ऐसी चीज है जो कभी कांस्टेंट नहीं होता, चेंज तो हमेशा चलता ही है। और जैसे जैसे हम लोग चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी सिचुएशंस चेंज हो रही है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रेनिंग मेथड्स भी चेंज करने पड़ेंगे। एंड आई थिंक कि हमें जैसे रूट, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हम हर छोटे से छोटे या हर हर इंसान तक पहुंच पाए, हर नॉर्मल तक पहुंच पाए, तो उसके लिए हमें आई थिंक, मेरा ये मानना है कि हमें बैक टू द रूट्स अपनी जाना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेजेस में, अपने हमारे क्या कहते हैं उसको, अपने फॉर्म्स हैं, थिएटर फॉर्म्स हैं, उनको लेके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको लोगों को उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। वो फिर वही बात है, उनको सिंप्लीफाई करके हर चीज करनी पड़ेगी ताकि वो और अच्छे से कर पाए। और यही चीज है हमें जो थिएटर ट्रेनिंग में है, ये वहां भी सिखानी पड़ेगी। कुछ चीजें तो बेसिक होती है, जैसे अब आप वॉइस ट्रेनिंग होगी, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी, ये तो बेसिक्स है। जैसे मैथ्स में आप 1 2 3 4 तो कराओगे, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स यू हैव टू चेंज एवरीथिंग। हर चीज में चेंज तो चाहिए। आज हम थिएटर के एलिटिज्म को हटाकर उसको नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हर चीज में चेंज करना ही पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। विदाउट चेंज सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। Would you like to that theater should be a group or personal? ये सवाल तो ऐसे सवाल में आंसर छुपा हुआ है कि थिएटर तो पर्सनल हो ही नहीं सकता। क्या ग्रुप और क्या? Would you like to that theater should be a group work or personal? पर्सनल तो कभी थिएटर हो ही नहीं सकता। पर्सनल तो थिएटर हो ही नहीं सकता। हाँ, हमें पर्सनल डेवलपमेंट से जाके ही ग्रुप में जाना है। हम अगर खुद को बदलेंगे, खुद की सोच को बदलेंगे, एक से ही फिर अनेक में जाके मिलेंगे, उसके बाद ग्रुप में जाके ग्रुप का एक मेंटालिटी होगा। हर ग्रुप का अपना एक मोटो होता है, अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये पूरा एक फैमिली ही है। जैसे मैं कोलकाता में रहती हूँ, तुम दिल्ली में रहते हो, हम तीनों कोलकाता में रहते हैं। मैं कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल मिला के हम तीनों रहते हैं। तुम दिल्ली में रहते हो, लेकिन करते तो हम थिएटर ही है। तो हम अलग अलग पर्सन होके एक हो रहे हैं यहाँ पे तो पर्सनल का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक ग्रुप वर्क है और अल्टीमेटली ग्रुप के लिए सोच के ग्रुप के लड़की की जरूरत होती है बात करने के लिए। अगर बात करने जैसा नॉर्मल हेलो 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 বল আমি বলছি যে बात करने के लिए भी और एक आदमी या औरत की जरूरत होती है। बात करने जैसा नॉर्मल चीज के लिए भी और एक आदमी की जरूरत होती है। तो थिएटर एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और एक ग्रुप में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक टीम वर्क है। आप एक अकेला कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक्टिंग जब लोगों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अकेला एक्ट कर लोगे तो आपको एक बंदा लाइट्स के लिए म्यूजिक के लिए कुछ चाहिए। उसमें भी छुपा हुआ है। अकेले कर ही नहीं सकते ना, ऑडियंस जब तक होगा नहीं, आप पर्सनल कुछ है ही नहीं। कैसे करोगे? पर्सनल कुछ पर्सनल है ही कुछ नहीं है। ऑन स्टेज नथिंग इज पर्सनल। ये सवाल भी गलत है। আরেকটা জিনিস Personal क्या होता है আমি theatre में? এই প্রশ্নটায় চলে আসলাম যখন বলছিল যে খুব ট্রেনিং, যেটা ট্রেনিং নিয়ে প্রশ্নটা উঠেছিল, সেটা আমার মনে হয় যে সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ এটা একটা কিন্তু
বিষয় যে আমরা কিছু কিছু যারা আমরা থিয়েটার করি তাদের মধ্যে কিন্তু এই ট্রেনিং মেনে চলার একটা অনেকের মধ্যে সেই প্রবণতা, আমি বলছি না আমার মধ্যে আছে বা কি নেই সেটা পরবর্তী বিষয়, অনেকের মধ্যে সেই প্রবণতাটা আছে যে এতদিন আমরা যা যা শিখেছি সেটা ইমপ্লিমেন্ট করব বা সেটা নিয়ে এগোবো। কিছু মানুষের এটা থাকে যে আমি যা শেখাচ্ছি সেটা আমি ব্যক্তিগত জীবনে যাপন করছি না, বা আমি যা শিখেছি সেটা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যাপন করছি না। ফলে যেটা হচ্ছে, কোথাও গিয়ে থিয়েটারটা তো জীবন যাপনের সাথে ভীষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে, সেটা যতটাই প্রফেশনাল হোক না কেন, যেহেতু জড়িয়ে থাকে, ভীষণ সাইকোলজিক্যালিও জড়িয়ে থাকে থিয়েটার। ফলে কোথাও গিয়ে সেখানে একটা আহ, বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমি যেটা করছি এবং আমি যেটা ভাবি সেটার মধ্যে পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। হ্যালো, নবমিতা আছিস? হুম হুম আছি। হুম। তো সেটার মধ্যে একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। ফলে যখন আমি সেটার আউটপুট দিতে যাব সেটা একটা ওই রকমই আউটপুট বেরোবে। যে আমি যা শিখলাম, অনেক অভিনেতাদের দেখেছি, আমি ফ্রিল্যান্সার অভিনেতা বলেই আমি তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে বেশি বলছি হয়তো, এবং সেটাই বলবো স্বাভাবিক। সেটা দেখেছি একজন ডিরেক্টর, তিনি 6-7 বছর ধরে একটা ছেলেকে তৈরি করলেন, সেই ছেলেটি চলে গেল সিনেমা করতে। সে যেহেতু এত বছর ধরে থিয়েটার করেছে, তার লাউড অ্যাক্টিং করা একটা স্বভাব, জোরে বলা স্বভাব। সে ক্যামেরায় গিয়ে কোনো কাজ করতে পারছে না, না পারাটাই স্বাভাবিক। থিয়েটার করে না না ক্যামেরায় যেও না বাবা, এখানে একটু বলবো, না পারা পসিবিলিটিস স্বাভাবিক নয়। না পারা থিয়েটারটা স্বাভাবিক থিয়েটার, নয়। এটা একটা আলাদা আমি একটু মাধ্যম, প্রশ্নটা ক্যামেরাটা বুঝতে ক্যামেরা, চাই। ওটা একটা আলাদা মাধ্যম। অ্যাক্টরকে তো ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে, মানে তুমি কোন মাধ্যমে করছো, কোন ফ্রেমে করছো, ওটা তো তোমাকে বুঝতেই হবে। মানে যে কোনো অ্যাক্টরকে, ফিল্মের অ্যাক্টরকেও, থিয়েটার অ্যাক্টরকেও, যে যার জন্য বলা যে কিছু না জানলে বা মানে বোকা হলে তো করা যাবে না কাজটা। তো তোমাকে এই বুদ্ধিটুকু, এই কমন সেন্সটুকু থাকতেই হবে। পারবে না বলাটা হয়তো সহজ, বা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পারে না বলেই আমরা এটা বলছি ঠিকই, কিন্তু আলটিমেটলি তোমাকে বুঝতে হবে তুমি কোন ফ্রেমের কাজটা করছো, ফ্রেমটা কি। তো এটাই বিষয়। তো এবার মোটামুটি আলোচনা শেষের দিকে আসছে। আর কারোর কিছু বলার প্রশ্নটা থাকলে কি ছিল রে? আরেকটু এই বলে এই যাবে? প্রশ্ন না, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা প্রসঙ্গ ছিল যেটা নিয়ে অর্পিতা বলছিল। হ্যালো অর্পিতা, আছে? এটা হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা উঠেছিল অর্পিতা, যে একটা ছেলে যে কিনা 6 বছর ধরে থিয়েটার করছে, সে যদি এরপরে সে ছেড়ে সিনেমায় চলে গেল। তার যে লাউড অ্যাক্টিং করার অভ্যেস, ও ভূমিকা শুনতে পাইনি বলে আমি রিপিট করছি, हेलो ও শুধু লাউড অ্যাক্টিং করার पूजा, অভ্যেস। आवाज आ रही है? एको हो रहा है आवाज। एको हो रहा है? मुझे क्लियर आ नवमिता, रही है। আমার ক্লিয়ার ক্লিয়ার। আওয়াজ পাচ্ছিস, শুনতে পাচ্ছিস? ভূমিসুতা শুনতে পাইনি বলে আমি ওটা রিপিট করলাম। তোর কোয়েশ্চেনটা কি ছিল ও জিজ্ঞেস করছে। আমি বললাম এটা প্রসঙ্গক্রমে নবমিতা, কথাটা উঠেছে। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। আমি প্রশ্নটাই তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ। এটা প্রশ্ন ছিল না, অ্যাকচুয়ালি প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা উঠেছিল। হ্যাঁ, এটা এটা সূত্রে অর্পিতা এইটা থেকে বলা শুরু করেছিল। আমি যেহেতু ফ্রিল্যান্সার আর্টিস্ট, তাই আমি यार আর্টিস্টের 4G के পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে दाम पे तो सिर्फ 2.5G ही मिलते हैं। হুম या फिर 1.5। আর क्या, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন ছিল না কোনো, এটা প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা উঠছিল, যেটাতে বললাম যে ক্যামেরার এই ব্যাপারটা তাকেই বুঝতে হবে যে করছে কাজটা, তাই না? पूजा भी कल हम भी इसी विषय में बात कर रहे थे, मैं और पूजा भी, कि कोई थिएटर से जाके कैमरा में एक्टिंग करे तो उसको ही समझना पड़ेगा कि वो लाउड करेगा या उसको कैसे कंट्रोल करेगा, वो उसके हाथ में है। इतना इंटेलिजेंस तो होना ही रहना पड़ेगा उसमें ना। तो अभी हम डिस्कशन खत्म करने जा रहे हैं। धर्मसुधा कहाँ चली गई पता नहीं। नवमिता, হ্যাঁ বল বল, আমি क्या শুনতে हो रहा है পাচ্ছি। यार? आ रही है आवाज? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे भी आ रही है नवमिता, आवाज। मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। सुनाई दे रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। सुनाई दे भूमिसुता रही है, আছো? सुनाई दे। না বোধহয়। ভূমিসুতা নেই, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে। যাই হোক, আলোচনা মোটামুটি শেষের পথেই এসছে। কতটুকু কি হয়েছে সেটা আমরাই বলবো, আর যদি কারো কিছু বলার থাকে তো। যাই হোক,
বেশ কিছু পয়েন্ট পরপর আমি একটু অ্যাড করে নিই। হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো হোস্ট কোথায় হোস্ট? শেষ? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, শেষ হয়নি, কাকে হবে বলছি? হবে হবে হবে। কনক্লুশনের পথেই আমরা যাচ্ছি। আর যদি কিছু বলার থাকে তো বলো, एक्चुअली यहाँ সেই पे অনুযায়ী। बारिश बहुत हो रही है अभी, রে আমি शुनते পাচ্ছি এবার। হ্যাঁ, बहुत बारिश हो रही है, सुबह से भी बारिश हो रही थी। बा- तो नवमीता या- को मैं बोल रही थी कि इतनी बारिश हो रही है, अगर वाईफाई बंद हो जाएगा तो क्या करूंगी। बारिश बारिश और की एक वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो कर रहा है। है हमारा, वो आम्फान के बाद सब पेड़ वेड़ गिर हम्म। गया, अभी तक वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे टेम्पररी कनेक्शन किया हुआ है अभी, सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ी बात है अभी, कभी कभी रात को भी चला जाता है बारिश होने के बाद, हम्म, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक प्रॉब्लम है। तो होप फॉर द नेटवर्क बेस्ट का कि तो आज बहुत ही ना जाए प्रॉब्लम हुआ है। बारिश की वजह से। तो हम अभी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारे পয়েন্টস যাতে আয়ে হে, অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হলো এবং বেশ কিছু পয়েন্ট হয়তো অধরাই থেকে গেল। এই আলোচনা চলবে, এটার কোনো শেষ নেই। মূলত একটাই বলতে পারি, যেটা কিছু কিছু পয়েন্ট যেগুলো উঠে এসছে সেইগুলো নিয়ে একটা ক্রিস্প করে বলতে পারি। প্রথমত এডুকেশনে থিয়েটার আসতে হবে, এবং নয়তো আমাদের ভলেন্টিয়ার ভাবে সেটাকে নিয়ে যেতে হবে, দায়িত্বটা আমাদের নিতে হবে। দ্বিতীয়ত বাজেট নিয়ে সবাইকেই ভাবতে হবে। এক, অর্পিতা যেটা বললো এটা আমি এগ্রিড যে গ্রান্ট বাড়ানোর কথা বলতে হবে। দুই, আরো যেটা মানে মানে খুব মুখ্যভাবে গ্রান্ট নির্ভর না হয়েও থিয়েটারটাকে কি করে আরো অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং পাস দিয়ে প্লিজ এসে দেখুন এই বিষয়ে ব্যাপারটা না রেখে কি করে আরো বেশি মানে এতটা প্রেজেন্টেবল করা যায় যে আপনি টিকিটে দেখবেন। बहुत ही प्रॉब्लम এইভাবে हो এই रही है। এই জোরটা যাতে আমরা রাখতে পারি আমাদের বলায়, সেই ব্যাপারটা আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে তৈরি क्या করতে किया হবে। जाए पूजा, দায়িত্বটা। হ্যালো, क्या किया जाए? इस बार सुनाई नहीं दे रही? अभी नहीं तो आ रही है? हम दोनों ही हैं, नहीं आ रही है। नहीं है हो, तुम ऑनलाइन दिख रहे हो। अब मैं तो मैं नवमीता- ऑनलाइन देख रही हूँ। नवमीता हाँ नवमीता আছে তো, भी है, सब है। है, मुझे नहीं दिख আছে रही। তো। अच्छा मुझे तो नहीं सब दिख दिख गई। रहे हैं। হ্যাঁ, আমাকে আমি তো দেখতে अच्छा, পাচ্ছি बात সবাই। कर रही है हाँ वो, हाँ हाँ कंक्लूजन। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नेटवर्क नवमीता नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ कंक्लूड कर दो। तो कंक्लूड कर देती हूँ। तो हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेना पड़ेगा कि ऐसे और प्रेजेंटेबल और माने सिंपल और इंटरेस्टिंग वे से हम थिएटर को प्रेजेंट कर सके, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है, हमें लेना पड़ेगा। हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को बुलाने से पहले लोगों हमें मार्केटिंग को लेके और गहरी तरह से सोचना पड़ेगा। मार्केटिंग को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए एकदम ग्राउंड लेवल। আচ্ছা, আরেকটা কথা আমি একটুখানি বলতে চাই। এই যে মার্কেটিং বা যা যা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, সেই সবটা মানে নির্ভর করতে হচ্ছে যে যারা অভিনয়টা করছে তারা কতটা ট্রেন্ড। মানে সবার আগে আমাকে ইকুইপড হতে হবে। আমি বোধহয় বছর 10 আগে একটা ইয়েতে পড়েছিলাম, একটা সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত বলছিলেন যে ওনার কাছে অনেকে থিয়েটার করতে আসে এবং তারা বলে যে আমি থিয়েটার করতে চাই। তো আমি চাই থিয়েটার করতে, কিন্তু আমি কি যোগ্যতা রাখি থিয়েটার করার, সেটা সবার আগে দেখতে হবে। আমি যদি নিজেকে ইকুইপ না করি তাহলে আমি বেচবোটা কি? মানে আমার মনে হচ্ছে সেটা সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখছি যে আমির খান नेटवर्क কথা কেটে গেল পুরো একটা আলোচনা মাঝখানে। नेटवर्क प्रॉब्लम। একটু অপেক্ষা করি, আসলে নেটওয়ার্ক চলে আসবে, এই কথাটা শেষ হোক। वो मेन जो बोल रही थी कि हमको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा, नहीं तो लोग आमिर खान को छोड़ के हमें देखने क्यों आएंगे। हमको मीन्स एक्टर्स को, मेकर्स है उनको। আমি এখন কোনো কথা শুনতে পাইনি, বুঝতে তা আগে পারছি না পাওয়া কি যেত নিয়ে না, কথা হচ্ছে। অনেকটাই পাওয়া যাচ্ছে।
তারা যেখানে ইনকমপ্লিট ছিল ওখান থেকে শুরু কর। আরেকবার repeat করে দে। অর্পিতা শুনতে পাচ্ছিস? আমি বলছি, হ্যাঁ হুম, হ্যাঁ, বলো বলো বলো। আমি বলছি যে বলছি আলাদা আলাদা এতক্ষণ করে কোনো কথা শুনতে পাইনি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে সব জায়গাতেই। বৃষ্টি পড়ছে পূজা, বলে হয়তো। অর্পিতা, অর্पिता नहीं, चले गलो। पूजा आशीष, पूजा है? हाँ मैं कंक्लूजन में ही चली जाती हूँ, राइट? क्योंकि नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम का राइट, नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ कुछ होना नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत दिक्कत है नेटवर्क। ऐसे डिस्कस करते वक्त अगर नेटवर्क चला गया, कोई कुछ बोलना चाह रहा है, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बीच में ही रुक गया ना चाहते हुए भी, तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें तो एक जगह पे आके हमारे डिस्कशन को खत्म करना ही है। তো যাপনটা সত্যি খুব জরুরি, সেটা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। মানে তার জন্য নিজের থেকে শুরু করতে হবে, तो खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा हमको, हमको वेल ट्रेन्ड बनना पड़ेगा। उसके बाद ही बस ऐसे ऐसे मूड नहीं आ सकते, क्योंकि लिमिटेड होगी, हमें पहले अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाना पड़ेगा टुवर्ड्स एकदम की, ताकि वो मार्केटिंग हमारे ये बातें तो बहुत बाद में आती है, लेकिन पहले आना पड़ेगा इसमें कि जो बिकेगा वो जो दिखेगा वो बिकेगा, मानते हैं, लेकिन फिर भी जो दिखेगा उसको दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए ना। तो सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं बोल रही कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एकदम एकदम एकदम। लेकिन हम এটা সবার আগে, নিজের বিষয়টা তো সবার আগে আমাকে ইকুইপড হতে হবে, আমাকে সঠিক পিচে কথাটা বলতে হবে, আমাকে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে হবে, हमें हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना पड़ेगा। हमें हमारा स्पीच सेंस बोलो ये सही लेना पड़ेगा। हमें अपने फिजिक्स के बारे में हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें पता रहना पड़ेगा हम में क्या क्वालिटीज है और क्या कहते हैं, क्या खामियां है हम में। उस मुताबिक हमें अपने आप को, अपने क्वालिटी को डेवलप करते करते जाना पड़ेगा। क्वालिटी डेवलपमेंट रोज थोड़ा करके, तभी जाके हम कह पाएंगे। जो मजदूर है उनको दिन में 300 रुपए मिल रहा है, वो दिन भर क्या काम कर रहे हैं, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, वो उतना मेहनत क्या हम कर पाते हैं फिजिकली? हम क्या इक्विप है उतना? तो हम एक नाटक के बाद कैसे मांग सकते हैं कि हमें 400 रुपए दे दो? कैसे मांग सकते हैं अगर हम उतना इक्विप ना हो, हम अगर दिमाग से इक्विप ना हो, अगर हम शारीरिक रूप से इक्विप ना हो, तो हम मांग नहीं सकते, पहली बात है। और अभी हमें बहुत मिल रहा है, पहले इतना भी नहीं मिलता था। तो जैसे तुम्हारे फैमिली में एक स्ट्रक्चर है कि खाने में कितना पैसा खर्च होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कितना पैसा खर्च होगा, या फिर हम बचाएंगे, मतलब कितना हमें मिल रहा है, कितना हम उससे खर्च करेंगे और कितना हम बचाएंगे। तो ये एक प्लानिंग होता है ना, तो वो ग्रुप में भी तो प्लानिंग होता है। तो ऐसे करके हम इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं, वैसे हम अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। और अभी तो ये सोशल मीडिया तो बहुत बहुत अच्छे से जा रहा है इस चीज में कि हम पब्लिसिटी में कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, ये लग रहा है। और कोई पॉइंट ऐसा कुछ जो मैंने 24 घंटे में से 20 घंटे हम फेसबुक पे रहते हैं, तो 20 घंटे में से 2 घंटे निकाल के अगर अपने नाटक का ही प्रचार कर ले, तो ऐसे ही तो थोड़े करके लोगों के पास पहुंचेगा ना, विस्परिंग करते और जो लड़का 2 साल थिएटर करके चला गया फिल्म में, उसको लेके मतलब हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनको बुलाए और मांगे कि तुम भाई तुम आओ प्लीज आओ, हमारा नाटक कर दो। नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो खुद नहीं कर सकते, जो जिनको अपना दिमाग नहीं है कि इसमें तुमको क्या मिल रहा है। तुम अगर थिएटर में रह के तुम आमिर खान बनना चाहते हो, तुम नहीं बन सकते। तुम थिएटर में रह के शंभू मित्र बन सकते हो,
अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हें वो हुनर है तो तुम, टारगेट ही तुम्हारा कुछ अलग है और तुम इसको अगर तुम एक स्टेप के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो तो हम भी तुमको इस्तेमाल ही करेंगे। बहुत इस्तेमाल ही करेंगे। हाँ, और क्या। टू द पॉइंट। तुम जितना दोगे तो उतना ही पाओगे यहाँ से, ये हाँ सबको समझना होगा। हाँ एकदम, बहुत सीधी सी बात है। तो चार आना दोगे और मांग करोगे मुझे 8 आना चाहिए, 4 आना नहीं, सही 2 आना दोगे और मांग करोगे मुझे 8 आना चाहिए, 16 आना, 8 आना नहीं 16 आना चाहिए, 2 आना देने के बाद, तो ये नहीं हो सकता। तुम एग्जाम पेपर अपना में पूरा उतना ही मिलेगा तुमने जितना सही लिखा है, जितना गलत लिखा है, उससे ज्यादा तुम्हें कैसे मिल जाएगा ना। 20 मार्क का आंसर करके 100 तो नहीं मिलता किसी को। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने डिस्कशन को आज के लिए खत्म कर रहे हैं। फिर कभी आएंगे हम सब एक साथ बैठेंगे, मिल बैठेंगे बिल्कुल, 4 यार हाँ। Towards the end हो गया। किसी और विषय पे, इसी विषय का या किसी और विषय पे हम लोग ডিসকাস করেंगे। আজকে মতো এইটুকুই। তবে তো 2 ঘন্টাও তো খুব ভালোই লাগলো কম সবার সাথে কথা বলে। ফার্স্ট বিষয়ের জন্য। প্রথমে মনে হচ্ছিল 1.5 ঘন্টা সত্যি কি তাই, মানে বলবো, অনেক বিষয় ধরাই হলো না। ধরাই হলো না, মানে সত্যি তাই, রয়েই গেল। কিছু অনেক বিষয় সত্যি সত্যি ধরা, কিছু কিছু कुछ विषय छूट गया शायद, बोल नहीं पाए, लेकिन कंक्लूजन जो निकला है बस काम करते रहना है, ऐसा तो है। काम करते रहना है। पहले खुद पे, डट के काम करते रहना हाँ, फिर पहले आगे। खुद पहले खुद पे पहले बाकी खुद पे, उसके बाद आगे इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। चलो ठीक है, चलो सबाई हम गुड खुद नाइट। को नहीं बदलेंगे तो दूसरे को बदलने वाले सोचते नहीं। यार मैं अभी ज्वाइन चलो गुड नाइट, अभी जाना पड़ेगा, ये बहुत बढ़िया। बाय। एक 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, पता ही नहीं चला ना, 1.25 घंटे हो। ঠিক আছে, চলো ফাইনাল গুড নাইট, রাইট? ওকে, সবাইকে বাই। ভালো লাগলো খুব কথা বলে, আবার দেখা হবে, फिर से मिलेंगे और फिर से किसी विषय पे बात करेंगे हम लोग। बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल बाय।